Picture this. You are miles above the Earth. The air around you is so thin, so freezing, that the moisture from your own breath could, literally freeze to your oxygen mask. It is the height of the Second World War. And a bombardier is climbing into the nose of an aircraft. Right. But he isn't just carrying standard military equipment. He is carrying an instrument so profoundly secret, so vital to the entire theater of war, that before takeoff, it was locked away in a literal heavy metal vault. Yeah, on the tarmac, it was actually flanked by armed guards. Exactly. Heavily guarded. The crew had these strict lethal orders to destroy this machine with a thermite charge if the plane went down, just to ensure it never fell into enemy hands. It was treated with the kind of reverence usually reserved for religious artifacts. It really was. This machine was the Norden bomb site. And what it promised was something almost miraculous for the time. It promised this strange mechanical kind of mercy. Right, because if you think about the sheer chaos of a high-altitude bombing run. Oh yeah, the deafening noise, the violent vibration of the fuselage, the absolute terror of anti-aircraft fire. This machine was supposed to cut through all of that and make violence mathematically precise. The legend they sold to the public and to the generals was that this analog computer could drop a bomb into something as small as a pickle barrel from a city in the sky. Which is an incredible promise. It was a technical promise? Sure. Yeah. But it was also, a moral one and a financial one. Because if war could be made exact, the logic went, well, it could be shorter, it could be cleaner. You wouldn't need to pay that devastating compounding bill that comes when military strategy just collapses into indiscriminate waste. Right. But then the pristine math of that highly guarded vault met the friction of the real world. The weather changed. Yeah. The jet stream over Europe rose and battered the planes. Thick cloud cover obscured the industrial targets. Engines sputtered and, failed. The reality of the sky. Exactly. And the world sharply reminded those grand optimistic planners that every single perfect system eventually, inevitably, meets friction. It's a haunting image to start with, isn't it? Yeah. The dream of flawless precision colliding with the chaotic mud of reality. It really is. And for anyone studying human systems, what is so captivating is how that exact same dream and that exact same collision is happening right now today. It's just playing out in a completely different theater. Because in our own era, the sealed vault is no longer a heavy metal box carried across a foggy tarmac. The vault is a private code repository. Right. It is an internal build chain. It is a proprietary software model harness or a source map that was never, ever supposed to see the public internet. The sacred instrument that promises to make a company invincible isn't a bomb site anymore. No, it is code. And that brings us to the specific focus of what we are unpacking today. We are looking at an incredible piece of analysis. The title of the discussed article is Leakonomics, the strange financial life of proprietary software once it escapes, published in insiderFinance Wire. Whether or not you subscribe to this channel, kindly make time to read this article on insiderFinance Wire. Link is in the show notes. And if you are listening to us right now and you are perhaps brand new to academic research, maybe you are sitting at your desk just about to start your own research journey, staring down a massive sea of corporate data and trying to figure out how to make sense of it, we want to frame this entire conversation as a foundational guide for you. Absolutely. This paper is really a masterclass in how to look past surface level news. Because, when a cyber breach happens, the headlines are always loud and sensational. Oh, very loud. But this analysis teaches you how to build a rigorous, quiet, analytical framework to study the hidden economics of modern organizations. It trains you to see the financial forces that, remain invisible to most people. I think we need to start by exploring that transition from the WWII analogy into how modern technology executives actually view their own vaults. Let's do that. When you read the historical accounts of military planners gathering in the 1940s, arguing late into the night about daylight precision bombing, they weren't just drafting tactics. They were inventing an entirely new worldview. Right. Their core belief was that if you possess a high enough altitude, your crews are completely safe from retaliation. If you attack in daylight, you can perfectly see the target. And if you have precision, you only destroy the industrial core. They truly believed they could convert the terrifying, bloody uncertainty of conflict into a clean, manageable engineering problem. And if you walk into the boardroom of a major software company, a cloud computing provider, or a generative AI firm today, you will find them carrying the exact same hidden hope.
Yeah. Modern executives, venture capitalists, and even the software engineers themselves treat the secrecy of their code as a governable product feature. Governable. I like that word. Right. There is this deeply entrenched, almost religious belief that if the software architecture is elegant enough, and if the internal logic is kept strictly private, then all the chaotic, unpredictable competition of the free market can be reduced to a clean technical edge. It's intoxicating, isn't it? Investors pour billions into this dream because it sounds infinitely scalable. If you write the perfect code once and keep it a secret, it just prints money. Executives love it because it feels like something they can govern with policies and access badges. And engineers love it because it flatters their craft. It allows them to believe that all the messy complexities of business disappear into a black box of pure logic. Yes, exactly. And when we talk about secrecy here, we aren't talking about James Bond spy novel secrecy. We are talking about mundane, ordinary secrecy. The internal routing logic. The unshipped development branches. Yeah, the rough, unfinished developer comments buried in the code that complain about a broken feature. The stuff that is never meant to leave the factory floor. But just like those bombers taking off, that pristine code eventually has to leave the vault. It has to be deployed into the real world. Right. And that is when it hits what this paper brilliantly terms deployment friction, the weather. I was so struck by that phrase, the human weather of software. If you're a new researcher trying to understand organizational failure, you have to define this weather. You do? It's employee turnover. A senior engineer leaving and taking institutional memory with them. It is the crushing, sleep-depriving pressure from a product manager to release a new feature by Friday. It is the sprawling, completely tangled web of open-source dependencies where your pristine code suddenly relies on a tiny piece of software maintained by a random hobbyist in Nebraska. Or just a tired developer misconfiguring a cloud bucket at 2 a.m. Exactly. So looking at this through the lens of a researcher, it seems the core tragedy isn't just that a mistake was made. The tragedy is that these companies mistake an instrument's theoretical promise for the real world's obedience. They think because the code is perfect, the humans deploying it will be perfect too. That is precisely the tragedy. And if you are taking notes for your own methodology, this is a crucial analytical muscle to develop. You must learn to distinguish between an institution's mythology and its lived practice. Mythology versus lived practice. Right. The mythology is the flawless slide deck they present to their board of directors. It's this sterile theoretical diagram of their network architecture. Yeah. But the lived practice is the messy, friction-filled reality of how humans actually interact with that system under stress. Code is always deployed into human weather. A corporate merger is a kind of wind that destabilizes the environment. Oh, that's a great point. Misaligned financial incentives are a kind of wind. Even massive market success acts as a gale force wind, because as a company scales rapidly, it just creates more surface area, more human touch points, and more paths by which the map can accidentally escape. So true. Leaks almost never begin with a dramatic, cinematic hack. They begin precisely where an organization stopped seeing danger simply because a daily process had become mundane. Okay, so let's say the weather takes hold. The inevitable happens. A developer makes a mistake, a bucket is left open, and a leak occurs. The proprietary code escapes. How do we, right now, currently measure that damage? And why does this paper argue that our traditional measurement is fundamentally flawed? Well, this brings us to a major paradigm shift. We have to move from the legacy paradigm to the Leakonomics paradigm. The legacy view, the way most news outlets and traditional accountants look at it, treats a leak purely as a digital breach, a cyber incident. Right. Someone bypassed a firewall or someone stole a file. And because they view the problem as digital, they treat the solution as digital. Right. The traditional response is you patch the vulnerability in the code, you force all your employees to rotate their passwords and security credentials, you issue a very polished public relations apology about how much you value customer security, and you move on. Exactly. You assume that because the servers are still running, the core business is totally intact. Yes. The language we currently use in this legacy paradigm is either hyper-technical, talking about compromised tokens and exposed public packages, or it's overly moralizing, focusing on the negligence of an employee or the maliciousness of a hacker. Yeah. But neither of those frameworks captures the actual financial life of the leak. The Leakonomics viewpoint argues something radical. It says a leak is not fundamentally a cyber event,
It is an economic event. An economic event. Exactly. It strips away all the technical jargon and the PR narrative camouflage to reveal a much deeper truth about the company. It tests whether a company's competitive moat is built on a genuine system advantage, or if they were merely relying on the fact that no one could see how their product actually worked. Wow. It forces us to distinguish between price and value. I want to spend some time on this distinction because for a new researcher analyzing a company's balance sheet, confusing price and value is fatal. It really is. Let's start with price. The price of a software build is simply what it costs to manufacture it. It's the aggregate of the engineers' salaries, the massive cloud computing bills, the contractor invoices, the software licenses, the compliance audits. It's a very clean, ledger-friendly number. And when a leak happens, the legacy view just tallies up a few new prices to add to the ledger. The cost of the incident response consultants, the legal settlements, the temporary overtime paid to the security team to fix the breach. And that is exactly where the traditional accounting fails. I want you to think of a code leak like a massive house fire. Okay. The legacy paradigm is essentially just counting the cost of the fire hoses. Oh, wow. Right. It counts the water used, the hours the firefighters worked, and the immediate cleanup crew. But it completely ignores the actual devastation. The Leakonomics paradigm counts the smoke damage. Yeah. It counts the displacement of the family who now has to live in a hotel. It counts the loss of irreplaceable historical records. It counts the months of living in an unsettled, anxious state where the foundation of the home no longer feels safe. That reframes everything. The value of secrecy isn't just the cost of writing the code, it's everything that secrecy enables, which the balance sheet cannot cleanly display until it's gone. It is the power to shorten your product cycles because your competitors don't know what you're building. It is the power to keep enterprise customers locked into your specific workflow because they can't easily replicate it. Right. It's the power to support a premium stock valuation because investors believe you have a unique magic trick. When that code leaks, you aren't just losing lines of text. You suffer a massive loss of pricing power, the destruction of future options, and this silent, heavy repricing of trust across your entire ecosystem. That's the core of the framework. It takes a purely digital event where nothing was physically broken, only copied, and reveals its physical economics. It is wild when you think about it. The code was just copy-pasted. It wasn't deleted from the company's servers. Yeah. To the naked eye, the corporate building is still standing perfectly intact. The lights are on, the employees are at their desks. But as the article beautifully conceptualizes it, the building is standing, but some of the exterior doors have just disappeared. Yeah. The walls are suddenly transparent. Competitors can wander in and study your internal abstractions. Malicious actors can inspect the assumptions your engineers made about security. Your own customers suddenly see the duct tape holding the product together. The entire physical reality of the business changes in an instant, simply because information moved from private to public. And once you grasp that a leak is an economic unwinding, your next task as a researcher is to categorize the specific type of exposure you are looking at, because not all code escapes inflict the same kind of damage. If you just treat every data breach as the same phenomenon, your analysis will be useless. The article outlines 4 distinct archetypes of codebase exposure, and each one triggers a completely different financial reaction in the market. Let's break these down because the distinctions are fascinating. Archetype number 1 is the mythic leak. This is the cinematic one. This happens when the highly guarded core logic, the absolute crown jewels of a company's technology, escapes into the wild. The historical example that always comes to mind is the leaking of major operating system source codes back in the early 2000s. Oh, yeah. Suddenly, millions of lines of heavily guarded logic that ran the world's computers were just sitting on message boards. It feels apocalyptic. It does, and the economic impact of a mythic leak is a permanent tax on the company's future operations. It entirely destroys their market differentiation. Right. But more importantly, once a system's core logic has been fully exposed, every single new bug, every minor glitch that happens years down the line, arrives wrapped in a heavy shadow of suspicion. Oh, because everyone knows the blueprint. Exactly. Customers will always wonder, did someone find a backdoor because they have the source code? The cost of maintaining consumer confidence rises permanently. Even if the sky doesn't fall the day after the leak, the firm is forced to spend exponentially more money on defense for the rest of its life simply because the attacker now holds the exact same map that the defender does. It's a permanent equalization of knowledge. Then we have archetype number 2, the developmental leak. This is when unfinished,
staging phase work reaches the public. And the example here is so visceral. The massive 2022 leak of gameplay footage and early source code for Grand Theft Auto the 6. We were talking about a product with a multi-billion-dollar potential impact. But what leaked wasn't the polished, finished game. It was the rough mechanics. It was characters walking through gray boxes with missing textures. It was a team's incredibly vulnerable, ugly middle stage of creation. Right. And the economic destruction of a developmental leak has very little to do with competitors stealing the code. It is entirely about the destruction of timing and hype. Yes. In entertainment, consumer technology, and hardware, hype is not just a feeling, it is a highly calibrated financial timing business. Absolutely. The element of surprise has literal, quantifiable monetary value. A company spends millions building a controlled revelation schedule to maximize investor interest in consumer pre-orders. When unfinished code escapes, it violently destroys that timeline. The analogy for this one perfectly captures the pain. A developmental leak isn't like a rival studio stealing your movie script. It is like a tour bus full of spectators wandering onto your movie set 6 months before the film is done. Yeah. They're walking around before the walls are painted, pointing at the actors in green screen suits, looking at the unfinished props, and announcing to the entire internet that the magic looks fake and the movie's going to be terrible. Exactly. As a company, you completely lose control of the narrative context. And worse, your developers have to stop the creative process to emotionally and publicly defend their unfinished, messy work. It derails the internal momentum entirely. It paralyzes the creative engine. Now, archetype 3 is slightly different, the archival leak. Okay. This occurs when heritage code, historical prototypes, and decades-old internal design documents spill out. We've seen this happen extensively with major video game console makers, where the source code for beloved games from the 90s suddenly appears online. Right. From a public standpoint, fans absolutely love it. It's pure nostalgia. They get to pore over alternate histories, cut characters, and curious design choices that never made it to production. But that warm nostalgia entirely hides the bleeding on the balance sheet. Right. Because if I am an investor looking at a media or tech company, those old files aren't just museum pieces gathering dust. They represent future optionality. Yes. A massive part of a legacy company's valuation relies on its ability to monetize its own history. They plan for remasters, director's cuts, deep dive documentaries, and premium commemorative editions. When an archival leak happens, the company instantly loses its future pricing power over its own past. Yeah. The scarcity value of the history itself is eliminated because anyone can just download it. You can't sell a premium making of book when all the raw design documents have been sitting on a public forum for 3 years. Which brings us to the fourth archetype. And for a researcher looking at modern cloud and software as a service companies, this is arguably the most insidious, the operational leak. Okay. This happens when scripts, API tokens, misconfigured development environments, or automated build artifacts expose the lived daily practice of the firm. Now, I have to stop you and push back a little on this one. Sure. Because if I am reading the news, an operational leak just doesn't sound as dangerous. It certainly doesn't sound as sexy as a mythic leak. Right. Reading that a developer accidentally uploaded an API token, which for you listening is basically just a long string of characters used as a digital password for software programs to talk to each other, it just doesn't have the cinematic flair of a major operating system hitting the dark web. No, it doesn't. It sounds boring. It sounds like an administrative error. Why should a financial analyst care more about a leaked token than a leaked master algorithm? Well, it absolutely sounds like an administrative error, but that is exactly why it is so devastating. The paper points out a brilliant analogy here. A mythic leak is like finding the architect's grand theoretical drawings of a building. Okay. But an operational leak is like finding the janitor's master key ring. And economically, the janitor's key matters so much more. Why? Because it's not about the theory of the building, it's about access. Exactly. The value of an operational leak lies in pure access and reality. The architect's blueprint tells you what the system was meant to be in a perfect world, but the operational scripts, the automated tools developers use to push updates, the hard-coded passwords they got lazy and left in a file, that shows you the messy reality beneath the official architecture. I see. It shows an adversary exactly how the system is actually entered on a Tuesday morning. It shows where the inherited, duct-taped shortcuts are.
It destroys the illusion of the formal, secure structure by exposing the actual, highly vulnerable machinery that keeps it running. For an adversary looking to quietly exploit a system, or a competitor trying to understand your real deployment speed, the janitor's key is infinitely more lucrative than the blueprint. That makes total sense. Yeah. It's a difference between knowing the floor plan of a bank and knowing that the night guard props the back door open with a brick at 2 a.m. so he can smoke. Precisely. One is theoretical, the other is actionable. So let's say you are that new researcher sitting at your desk. You now understand the 4 archetypes of leaks. You understand that you are measuring economic value, not just the price of incident response. But how do you actually quantify this? How do you put numbers on a spreadsheet? How do you count the invisible bill? The paper methodically unpacks this into a framework of specific financial impacts. Let's take our time and walk through the chronology of how a company bleeds money after a leak. Let's divide these financial impacts into 2 distinct layers to help structure your research. First, we have the surface layer. This is the immediate, highly visible financial damage that hits the quarter the leak happens. Then we have the subsurface layer, which represents the delayed strategic rot that takes years to fully materialize. Let's start with the surface layer. The surface layer begins with the most obvious expense, containment. These are the immediate invoices that hit the CFO's desk within hours. Right. It's the massive hourly fees for external forensic cybersecurity teams to figure out what happened. It's the crisis public relations firms hired to draft statements. It's the legal fees for emergency analysis, the cost of sending takedown requests to web hosts, and the emergency audits. It is a massive spike in expenditure, but it is relatively easy to count. Right, it hurts, but you can put it cleanly in an earnings report as a one-time exceptional cost. Yeah. But then right behind containment is remediation. Yeah. And this is where it starts to bleed into the actual business operations. Remediation is where the company has to physically change its environment. They have to rewrite compromised code. They have to refactor internal systems so the leaked logic is no longer relevant. They have to undergo agonizingly slow dependency reviews to make sure no other doors were left open. Exactly. And if I'm looking at this as an analyst, the real hidden cost here isn't just the overtime pay for the engineers. It's the catastrophic slowing of the product roadmap. Oh, absolutely. Imagine you are a product manager. You have spent a year planning the launch of a massive new feature that is projected to bring in $50 million in new revenue this quarter. Suddenly a leak happens. Your entire engineering team is pulled off your project. They're told to stop building the future because they have to spend the next 3 months revisiting, rewriting, and hardening legacy code that was already supposed to be finished. The cost of remediation isn't just the work they're doing. It is the total evaporation of the new revenue they were supposed to be generating during those 3 months. That is a phenomenal way to look at it. The opportunity cost of a frozen roadmap is staggering. But even that is just the surface layer. Now, we have to drop below the waterline into the subsurface. The subsurface. Right. This is the delayed strategic impact where the true economic devastation lives, and this is where most traditional analysis completely fails. What's the first one? The first subsurface impact is adversarial learning. When your proprietary code is exposed, you have essentially given your competitors a free masterclass in your technology. Oh, yeah. They no longer have to spend years and millions of dollars on trial and error because they can just read how you solved the hardest engineering problems. You face accelerated imitation. Rivals can close the technological gap in months instead of years. That's terrifying. Furthermore, malicious exploit developers can craft incredibly targeted, sophisticated attacks because they understand your exact defensive logic. It is very hard to put a precise dollar figure on this in a quarterly report, but in highly competitive strategic industries, the loss of that informational asymmetry might be the single most critical financial blow. I want to tie that directly into the next massive subsurface impact. Option value distribution. This loops back to what we were discussing with heritage code, but applies to active private code bases as well. When code is kept secret, it holds immense future possibilities. A brilliant internal tool built to manage your servers today could theoretically be packaged and sold as an entirely new standalone product to other companies tomorrow. But the moment that tool leaks, that exclusivity is gone. It vanishes. Think of it like this. Imagine you own a multi-generational vineyard. You have cultivated a highly prized, completely secret grape harvest. The soil composition, the pruning methods, the exact harvest time, it's all a proprietary secret that allows you to charge a massive premium for your wine. A code base leak is like someone breaking into your vineyard,
taking precise soil samples, mapping your irrigation, and copying the genetic makeup of your vines right before you bottle the vintage. Just taking it all. Your original wine still exists, you can still sell it. But that absolute exclusivity, the singular magic that commanded the premium price, no longer belongs only to you. Anyone with land can now attempt to grow your exact grape. The option to be the only provider is destroyed. That vineyard analogy perfectly captures the destruction of future potential. And closely tied to that loss of premium status is another subsurface impact: trust repricing. Trust repricing. We often talk about trust in business as this warm, abstract, qualitative concept. But after a leak, trust suddenly becomes a very cold, hardline item on the ledger. Because suddenly nobody takes your word for anything anymore. Exactly. Before the leak, an enterprise customer might have looked at your slick marketing materials and assumed your technical opacity meant you were highly sophisticated. You were a black box of competence. After the leak, that black box is broken. Your enterprise sales cycles, which used to take 3 months, suddenly stretch out to 9 months. Procurement teams demand endless, invasive technical documentation before they will sign a contract. Yeah. Strategic partners, worried about their own liability, demand stronger financial indemnities from you. Your cyber insurance premiums shoot through the roof. Trust repricing translates directly into lost money, massive friction, and a dramatically slower velocity of business. Now here's where this framework gets really interesting, and it touches on something I think almost every financial analyst completely ignores because it doesn't show up in a standard audit. The psychological impact. Labor distortion. Oh, this is huge. We have to remember that in creative and technical industries, software engineers are not just interchangeable mechanical cogs, they are highly skilled craftspeople. When a massive code leak happens, it violently demoralizes the engineering team. It really does. Imagine being a senior developer. You were one of the best in your field. You were hired to build cutting-edge systems. Suddenly, because someone left a bucket open, you were forced to spend the next 8 months doing defensive janitorial security work. Yeah. You're rotating keys, refactoring old infrastructure, and writing compliance reports. It offers zero intellectual pride and zero career advancement. Severe burnout sets in. Defensive fatigue becomes the dominant culture. Your best talent simply quits. And then trying to replace them. Exactly. When you try to replace them, elite new candidates look at the news, see the chaotic aftermath of the leak, and think, wow, that engineering culture is a mess. I am definitely not taking a job there. A code leak can quietly but fundamentally alter the quality, morale, and composition of your entire future workforce. As a researcher, tracking that labor distortion, looking at turnover rates and the stalling of engineering velocity, is how you build a true, holistic economic profile of an incident. It is far more revealing than just reading the public apology. What's next on the subsurface? Then we have the long tail of legal and political spillover. And this goes far beyond just paying the initial retained lawyers. A leak triggers complex, multi-year trade secret disputes. Right. If your leaked code contains snippets of a vendor's proprietary API, that vendor is going to sue you. You face relentless regulatory inquiries from different countries, employment disputes if an employee was fired over the leak, and massive cross-border compliance complications. It fundamentally shapes how expensive it becomes, simply to exist and operate your business under a cloud of legal uncertainty. And the final piece of the subsurface damage is narrative displacement. Yes. The market valuation of modern technology companies is largely built on stories. If your firm's foundational story was all about elite reliability, elegant engineering, and uncrackable secrecy, a code leak violently replaces that identity with a public script of incompetence or extreme vulnerability. To fix that, you cannot just issue a press release. You have to spend real heavy capital to physically buy back your own story from the market. You have to fund massive, expensive new product launches just to change the subject. You have to pay for highly publicized third-party security audits. Yeah. You launch aggressive branding campaigns. You force your executives onto apology tours. This narrative repair is a massive, multi-million-dollar capital expense required just to perform the act of regaining control.
So we have mapped the terrain. We know what the damage looks like across these surface and subsurface layers. But if you are a financial analyst or an academic researcher, how do you actually measure these abstract concepts like trust repricing or narrative displacement? How do you extract structured insight from the chaos? Yes, the challenge. The paper provides 4 incredibly practical research frameworks for exactly this purpose. Let's give you these tools because this is how you actually do the work. Framework 1 combines event study with operational ethnography. Event study is the quantitative side. You track measurable shifts against a historical baseline. You look at customer churn rates, gross margin compression, or how much longer it takes to close an enterprise sale after the leak. Right. But as any good researcher knows, numbers alone will tell you what happened, but they rarely explain the why. Right. That is where operational ethnography comes in. You have to map those numbers against the lived workflows of the humans inside the company. You have to talk to the developers, you talk to the sales leaders, you map exactly which internal projects completely froze the day after the leak and which ones kept moving. I absolutely love the analogy the paper uses here, the railway timetable. Yes, the railway timetable. If you want to disrupt a massive railway network, you don't actually need to physically blow up the train tracks. That's inefficient. If you simply understand the deeply hidden rhythm of the scheduling, when the crews change, how fuel is planned, exactly when the maintenance windows occur, an adversary can cause massive cascading disruption very cheaply just by injecting delays at the exact right moments. Ethnography teaches you to look for the disrupted rhythm, not just the broken track. Okay, what's Framework 2? Framework 2 is asset decomposition. This is a vital diagnostic tool. It requires you to disaggregate the concept of the software moat. The note, we hear that term all the time. In business media, a company's proprietary code base is constantly referred to as a moat, which implies this massive, static, impenetrable wall of water protecting a stone castle. But in reality, a code base is much more like a massive, highly active irrigation system feeding a commercial farm. Okay, an irrigation system. Water has to keep moving constantly. Channels are dug, patched, redirected, and expanded daily. When a leak occurs, it acts as a stress test on that irrigation system. It reveals precisely which of those channels actually matter for survival. Right. It tests whether the firm's true competitive advantage was genuinely its unique secret code, or if its advantage actually always lived somewhere else, like its proprietary data sets, its massive distribution networks, or the fact that its customers were too deeply locked into the ecosystem to leave. Wait, I really want to pause and explore this, because this fundamentally changes how I would view risk. If I'm an investor looking at a company that just suffered a massive code leak, how do I practically use this asset decomposition framework to decide if I should sell my stock or double down? Well, you use the leak as a diagnostic dye injected into the system. Oh, like in an MRI. Exactly. If a firm suffers a massive code leak and recovers relatively smoothly, meaning their profit margins hold steady, their customers don't flee, and they don't lose massive market share, then you have learned something incredibly valuable. You have learned that their true moat was never the secrecy of their code in the first place. Interesting. Their moat was their distribution power, their brand trust, or their execution speed. The irrigation channels of their business model were strong enough to survive the code becoming public. But what if they don't recover? Conversely, if a firm completely collapses after a leak, or if competitors immediately use the leaked code to close the market gap and steal their customers, then you know their moat was nothing but the illusion of temporary secrecy. Their foundation was much softer than their slide decks claimed. The leak just revealed the structural weakness that was already there. That is incredibly clarifying. A leak doesn't necessarily destroy a strong company. It just forces the company to prove what actually makes it strong. Exactly. Which leads us to Framework 3, the timing ladder. This framework forces the researcher to separate the impacts over long time horizons, because human nature wants to declare the crisis over immediately. We all want to move on. Day 0 is pure containment, stop the bleeding. Quarter 1 is remediation, paying the lawyers, and reassuring the biggest customers. But year 1 is where you see the strategic repricing of trust. And year 3 is where the massive option value loss and the labor distortion finally show up on the balance sheet as stagnant growth and lack of innovation. Companies love to patch a vulnerability, issue a confident PR statement, and declare total victory by week 2. The timing ladder forces you to remember that the deepest, most expensive bill is still being written years later by altered incentives. And finally, Framework 4 is future downside valuation.
This borrows heavily from catastrophic insurance methodologies. It demands that you model the strategic valuation impact rather than just tallying up historical sunk costs. Okay, give me an example. For example, if a major gaming studio suffers a developmental leak of their next flagship title, the true financial cost isn't the forensic audit to find out who leaked it. The true cost is the massive future marketing inefficiency. Because the public has already seen the rough, unfinished game. Yes. The studio can no longer utilize the controlled, explosive hype cycle that usually guarantees millions of pre-orders. As an analyst, you have to calculate the margin compression of that future launch. Assuming the proprietary edge of surprise is permanently compromised, it requires strategic foresight, not just looking backward at receipts. Okay, so we have built this rigorous historical economic framework. We know the archetypes, the layers of damage, and the analytical tools. Now, let's take all of that intellectual machinery and apply it to the absolute bleeding edge of today's technology. The AI frontier. We are moving away from the historical leaks of operating systems and video games and looking straight at generative AI and the agentic package. This is arguably the most crucial shift for a researcher to understand today. For a long time, the crown jewels of a tech company were the core operating system or the base firmware. But in the era of generative AI, the base large language model, the LLM itself, is increasingly becoming a commoditized asset. Right. A base model is incredibly powerful, but on its own, it's like a wildly talented, brilliant actor standing on a dark stage with no script, no director, no lighting crew, and no cues. It has potential, but no direction. So what gives it direction? What makes that model actually useful, reliable, and monetizable in the real world is the orchestration built around it. This is called the agentic layer. The agentic layer. It is the software wrapper that takes a user's messy request, routes it to the right database, manages the model's memory so it doesn't forget the conversation, decides when the model is allowed to use an external tool like a web browser, and filters out hallucinations. Okay. That orchestration layer is what converts raw computational capability into actual lived utility. And increasingly, that agentic package is the code that firms are desperate to protect. And that brings us to a massively important case study detailed in the paper, the 2026 Anthropic Claude code leak. The stakes here were astronomical. This single incident threatened a $380 billion IPO valuation. And the craziest part about the story wasn't some sophisticated multi-year heist by nation-state hackers dropping through the ceiling on wires. It was an incredibly ordinary, almost boring build pipeline oversight. Just a mundane error. A developer accidentally left a source map inside a public package artifact. Now, if you aren't a software engineer, let me explain what that means. When companies ship code to the public, they usually minify it. They strip out all the readable formatting, the developer notes, and the variable names, turning it into a dense, unreadable brick of machine logic. Right. A source map is essentially the secret decoder ring. It's a file that translates that unreadable brick back into the clear, deeply annotated, human-readable logic that the engineers originally wrote. Leaving a source map in a public update is like trying to mail a perfectly sealed, highly classified letter, but accidentally leaving your original handwritten draft notes stapled to the outside of the envelope. It's a catastrophic packaging mistake, and because of that single mundane error, 512,000 lines of deeply protected research and development were suddenly readable by anyone. It exposed secret internal project code names. It exposed hidden feature flags that showed exactly what they were planning to release next year. It exposed the experimental branches and the desperate tactical compromises the engineers were making to keep the system stable. What I find so fascinating here is why this specific leak was so economically devastating to their valuation. AI firms don't trade on their current revenue. They trade almost entirely on future belief. Yes, future belief. They ask investors to look at a chatbot today and trust that tomorrow's agent behavior and tomorrow's autonomy layer will miraculously justify a multi-hundred billion dollar valuation. The entire product operates inside a carefully constructed mythos of artificial intelligence. It feels like magic. It does. When that source map leaked, it allowed every competitor, every investor, and the general public to reverse engineer that mythos. It pulled the curtain all the way back. It showed exactly where the magic of AI ended and where completely ordinary duct-taped software engineering began. People could see the context trimming, how the system desperately tries to forget old information so it doesn't crash. They could see the fallback logic, what the system does when the AI gets confused and just has to guess or default to a hard-coded script.
It destroyed the illusion of a flawless alien intelligence and revealed a very stressed piece of human-written software. The firm instantly lost timing control over its own roadmap, and the mythology of their product became just another transparent public system. It is the ultimate demystification. And the paper keenly points out that this kind of vulnerability varies wildly depending on the specific type of AI use case you are researching. Okay, how so? If you are looking at a company that uses AI for creative writing, say, generating marketing, copy a leak of their internal prompts isn't fatal. It's like a talented copy desk in a newsroom having their style guide stolen. It's annoying, but the publisher still owns the audience, the brand, and the distribution network. Right. But what if the company is building autonomous coding agents? The paper argues that coding agents are like a master mechanic's deeply annotated shop manual combined with a tireless robotic apprentice. If that specific workflow and orchestration layer escapes, rival companies don't just learn your secrets. They use your leaked robotic apprentice to improve their own systems exponentially faster. That's a huge difference. Or consider scientific AI co-pilots, which act like incredibly experienced laboratory assistants for pharmaceutical companies. Their entire value lies in the domain-specific heuristics, the specialized evaluation pipelines, and the proprietary data filtering that took years of expensive trial and error to build. If that leaks, you have given away the lab. So as a researcher trying to map the future of the AI industry, your focus shouldn't just be on whether a company's core mathematical model weights get stolen. Your focus needs to be on orchestration exposure. You must study the economic fallout of what happens when the mundane, human-written logic that actually makes a model useful is exposed. It is the full-stack choreography that makes the system feel intelligent. When that choreography leaks, you are stress testing whether the company's multi-billion-dollar value was actually in the AI wrapper, the proprietary data, their regulatory compliance posture, or simply the human system operating around the machine. You are testing the architecture of their value. Which naturally leads us to the ultimate question. How do we safely navigate this intense, unpredictable fog? Whether you are an investor trying to allocate capital without stepping on a landmine, or a researcher trying to analyze the long-term, durable viability of these technology giants. The core conceptual anchor here is what the paper calls the investor's weather principle. And it is beautifully simple. Do not confuse technological glamour with durable economics. Don't confuse glamour with durable economics. Exactly. Every single elegant system, no matter how pristine the math in the vault, no matter how genius the engineers, inherits the chaotic conditions of its use. It has to survive the weather of operational friction. So how do you apply this practically? To apply this practically, you have to ruthlessly differentiate between two types of profit margins. You have margins that are entirely dependent on secrecy. These are incredibly fragile. Okay. If your entire competitive edge relies on a hidden prompt chain, a secret algorithm, or a proprietary data set that no one else has seen, a single operational Leap 1 tired developer leaving a bucket open can destroy your entire business model overnight. Right. On the other hand, you have margins that are dependent on service, integration, and distribution. These are sturdy. If your margin relies on the fact that your software is deeply integrated into a highly regulated global bank's compliance system, a code leak will certainly cause a massive headache. You will pay the surface level costs. But your service remains sticky. Incredibly sticky and resilient because the bank isn't going to rip out their entire compliance infrastructure just because your source code was exposed. The switching costs are too high. And this introduces this beautiful, sweeping contrast that I think perfectly summarizes the landscape. The lighthouse strategy versus the harbor strategy. The lighthouse strategy is a company attempting to build a single, towering, invulnerable point of technical mystique, a monolith of perfect secret code. And from a distance, a lighthouse looks incredibly impressive. It commands attention. It attracts massive venture capital because it shines so brightly in the dark. But a lighthouse is brittle. Yes, it relies entirely on its structural integrity. When the inevitable operational weather hits, when the underlying architecture is exposed, the glass breaks, the light goes out, the mystique shatters, and the company's left with absolutely nothing but cold stone. It's a profound image. And the alternative, the harbor strategy, is entirely different. A harbor doesn't rely on a single point of dazzling secrecy. A harbor is about building an interconnected economy of trust, massive distribution, and deep systemic resilience around the core technology. Right. When the fog of the market gets thick, naive investors and the public will always look for the tallest, shiniest lighthouse.
But the wiser move, the more durable analysis, is to study the harbor. Because when the inevitable storm hits, when the code leaks and the secrets are out, it is the architecture of the harbor that determines who can actually dock their ships, who can unload their cargo, who can repair the damage, who can secure insurance, and who can reliably sail again the morning after the storm. So if I take all of this and look at the market, does this ultimately mean that code leaks don't actually make a company uninvestable? They just make sloppy, myth-based narratives uninvestable? That is precisely it. That is the grand takeaway. Leaks strip away the romantic excess of the technology industry. They don't counsel blanket fear. They counsel rigorous discrimination. They force clarity. They force clarity upon the market. A leak acts as a violent catalyst that reveals who is merely selling a fragile, temporary magic trick and who has actually built a resilient, deeply rooted institution capable of absorbing shocks. When a company survives a leak, it is definitive proof that the firm's true value is always more distributed, more social, and more operational than their own slide decks ever admitted. Which brings our entire conversation full circle back to the core philosophical tension of this paper, and really the core tension that has driven the modern technology industry since its inception. There is this constant, unresolved tug of war between openness and secrecy. Openness, the embrace of open standards, shared academic research, open source communities, and fluid public talent markets, is fundamentally how human institutions learn, adapt, and thrive. It is how the water moves. Right. But secrecy, the locking of the vault, is how those same institutions attempt to capture a temporary advantage, freeze time, and monetize their intelligence. And what leaks ultimately reveal is how that exact tension gets priced by reality. As you, the researcher, move forward in your own work, staring down your own data sets, here is a final thought I want you to deeply mull over. Okay. We have been trained by the media to think of leaks merely as technical failures of digital concealment, a broken lock. But fundamentally, they are failures of self-understanding. Failures of self-understanding. Yes. Institutions leak most dangerously and suffer the most catastrophic financial damage when they forget what truly makes them valuable in the first place. They mistake the instrument for the whole campaign, they mistake the heavy metal vault for actual systemic security, and they mistake mystery for a sustainable, durable advantage. They believe their own mythology. They believe their own mythology, and then, as it always does, the weather changes. The human element introduces friction. So what if the most valuable, profound research you can possibly do isn't looking at what a company successfully manages to hide, but meticulously, quietly observing how it behaves, how its internal economics shift, and how its people react the morning after the vault is forced open? The morning after the vault is forced open. That is where the mythology dies, and the real story finally begins. মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের একটা খুব অদ্ভুত আর বেশ রোমাঞ্চকর গল্পের কথা দিয়ে শুরু করা যাক আজ। ধরুন 1940-এর দশকের কোনো এক সামরিক বিমান ঘাঁটি। কিছু বিশেষ মিশনে একজন বোমারু পাইলট যখন তার প্লেনে উঠতেন, তার সাথে সবসময় থাকতো এমন একটি যন্ত্র যা ছিল চরম গোপনীয়। আচ্ছা। হ্যাঁ, এই যন্ত্রটির নাম ছিল নর্ডেন বম্বসাইট। এর গোপনীয়তার স্তর এতটাই উঁচুতে ছিল যে সামরিক বাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী প্লেন ওড়ার ঠিক আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এটি একটি সুরক্ষিত ভল্টে বা সিন্দুকে তালাবদ্ধ থাকত। মানে রীতিমতো সশস্ত্র পাহারা দিয়ে প্লেন পর্যন্ত নেওয়া হতো, তাই তো? একদম কড়া পাহারা থাকত, আর পাইলটদের প্রতি কঠোর নির্দেশ ছিল প্লেন যদি কোনো কারণে ভূপাতিত হয় বা ক্র্যাশও করে, তবে নিজের জীবন বাঁচানোর আগে এই যন্ত্রটিকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। বাবরে, এত গোপনীয়তা! কিন্তু কেন? কারণ এই যন্ত্রটি একটা জাদুকরী প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল। সামরিক কর্তারে বিশ্বাস করতেন এই বম্বসাইটের সাহায্যে আকাশ থেকে এত নিখুঁত নিশানায় বোমা ফেলা যাবে যেন তা হাজার হাজার ফুট ওপর থেকে সোজা একটা ছোট্ট আজারের বয়ামের ভেতর গিয়ে পড়ে। ও আচ্ছা, মানে একটা নিখুঁত গাণিতিক সমীকরণ আর কি। ঠিক তাই। মনে করা হয়েছিল এই একটি গোপনীয় যন্ত্র পুরো যুদ্ধকে একদম নিখুঁত একটা গাণিতিক সমীকরণে পরিণত করবে। কিন্তু বাস্তবে যখন এই যন্ত্র আকাশে উড়ল, তখন কিন্তু অন্য কিছুই হলো। মানে কাগজ কলমের হিসাব আর বাস্তব তো এক নয়। একদমই। বাস্তবে মেঘ, আবহাওয়া আর বাতাসের গতির মতো অত্যন্ত সাধারণ কিছু প্রাকৃতিক বাধা এই নিখুঁত সমীকরণকে পুরোপুরি লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল।
ভল্টের ভেতরের ওই নিখুঁত গাণিতিক তত্ত্ব বাস্তবের আকাশের বিশৃঙ্খলায় টিকতেই পারেনি। গল্পের এই প্রেক্ষাপটটি ভীষণ প্রাসঙ্গিক, কারণ তাত্ত্বিকভাবে বা ল্যাবরেটরির ভেতরে যা নিখুঁত মনে হয়, বাস্তবের মাটিতে বা আকাশে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। সত্যি পৃথিবীর বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে একটা বিশাল শূন্যস্থান আছে, তা শুধু অস্ত্রের ক্ষেত্রে নয়, আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্যি। আর ঠিক এই চমৎকার ঐতিহাসিক গল্পের রেশ ধরেই আজ আমরা যে প্রবন্ধটি নিয়ে কথা বলবো তার শিরোনামটি জানিয়ে রাখি। প্রবন্ধটির নাম হচ্ছে লিকনোমিক্স, দ্য স্ট্রেঞ্জ ফিনান্সিয়াল লাইফ অফ প্রোপ্রাইটারি সফটওয়্যার ওয়ান্স ইট এসকেপস। এটি প্রকাশিত হয়েছে ইনসাইডারফিনান্স বায়ারে। দারুণ একটা আর্টিকেল। হ্যাঁ, আর যারা শুনছেন তাদের প্রতি একটি ছোট্ট এবং বিনীত অনুরোধ, এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, দয়া করে একটু সময় বের করে ইনসাইডারফিনান্স বায়ারে গিয়ে এই অসাধারণ আর্টিকেলটি একবার অন্তত পড়ার চেষ্টা করবেন। লিংক আমাদের শো নোটে দেওয়াই আছে। আর যারা সবেমাত্র একাডেমিক গবেষণার জগতে পা রাখছেন বা নিজেদের গবেষণার যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য এই পেপারটি কিভাবে পড়া উচিত তার একটা দারুণ প্রেক্ষিত এটি তৈরি করে দেয়। মানে এটা তো শুধু একটা সাধারণ টেকনোলজি পেপার নয়, তাই না? একদমই না। এটা কেবল একটি টেকনোলজি বা সাইবার সিকিউরিটি পেপার নয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে এটি হয়তো কোনো হ্যাকিং বা পিআর সংকটের খবর। কিন্তু সেই বাহ্যিক রূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গভীর অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সত্য কিভাবে উদ্ঘাটন করতে হয়, এটি তার একটি চমৎকার গবেষণামূলক উদাহরণ। গবেষকদের জন্য এটা শেখা খুব জরুরি যে খবরের কাগজের হেডলাইনের পেছনে যে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি কাজ করে সেটা আসলে কিভাবে পড়তে হয়। আচ্ছা, চলুন বিষয়টা একটু খুলে বিশ্লেষণ করা যাক। আমরা যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ভল্ট বা সুরক্ষিত সিন্ধুকে ধারণার সাথে আজকের আধুনিক সফটওয়্যার কোম্পানির কোডবেসের তুলনা করি, তাহলে কিন্তু অসাধারণ একটা মিল পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তা পাওয়া যায় বটে। আজকের দিনে সিলিকন ভ্যালির বড় বড় বিনিয়োগকারী, এক্সিকিউটিভ বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে সফটওয়্যারের আর্কিটেকচার বা কোড যদি যথেষ্ট প্রাইভেট বা গোপন রাখা যায়, তবে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা অনেক সহজ। মানে তারা মনে করেন গোপনীয়তাই হলো তাদের মূল প্রোডাক্ট। ঠিক, তারা তাদের সার্ভারগুলোকে সেই নর্ডার্ন বম্ব সাইটের ভল্টের মতন সুরক্ষিত ভাবেন। এবং ঠিক এই ভাবনাতেই বড় গলতটা লুকিয়ে আছে। বোমারু বিমান যেমন ভল থেকে বেরিয়ে মেঘ বা আবহাওয়ার বাধায় পড়ে তার নিখুঁত লক্ষ্য হারিয়েছিল, তেমনি ডিজিটাল কোডও যখন বাস্তবের মুখোমুখি হয় তখন তা এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক আবহাওয়ার শিকার হয়। এই আবহাওয়াটা তো আর সত্যি সত্যি বৃষ্টি বা বাতাস নয়। না না, কোডের দুনিয়ায় এই আবহাওয়া কিন্তু বৃষ্টি বা বাতাস নয়। এই আবহাওয়া হলো মানুষের আচার আচরণ আর প্রাতিষ্ঠানিক চাপ। একটি কোড বেস তো আর শূন্যে ঝুলে থাকে না। এর ওপর প্রভাব ফেলে কর্মীদের চাকরি ছেড়ে দেওয়া বা দ্রুত নতুন রিলিজ করার প্রচণ্ড চাপ। আর ওই যে ওপেন সোর্স লাইব্রেরির ওপর নির্ভরতা। একদম, ওপেন সোর্স নির্ভরতা আর ডেভেলপারদের ছোট ছোট ভুল কনফিগারেশন। আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়শই ভুলে যায় যে তারা যখন কোডকে দলের ভেতর বা ভেন্ডারদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় তখন তার সিন্দুকের ভেতর থাকে না। সেটি তখনই প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল আবহাওয়ার মুখোমুখি হয়। আমি যদি এটাকে একটা সাধারণ উপমা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি, ধরুন এটি অনেকটা একটি নামকরা রেস্তোরাঁর মতো। রেস্তোরাঁর মেনু বা খাবারে কি কি উপাদান আছে তা তো সবারই জানা থাকে। রেসিপি অনেকেই জানতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু রান্নাঘরের ভেতরের কোরিওগ্রাফি বা কাজ করার ছন্দটি গোপন। একটা কোড লিক হওয়া বা ফাঁস হওয়া মানে কিন্তু শুধু কোনো বিশেষ সসের রেসিপি চুরি যাওয়া নয়, বরং শনিবারে প্রচণ্ড ভিড়ের সময় রান্নাঘর কিভাবে সামলানো হয় সেই ভেতরের গোপন ছন্দটি ফাঁস হয়ে যাওয়া। দারুণ বলেছেন। এখানে সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয়টা হলো ঠিক এই রান্নাঘরের ছন্দের মতোই কোডের লিক হলে তার আসল আর্থিক ধাক্কাটা কোথায় লাগে সেটা বোঝা। মানে তাৎক্ষণিক খরচের বাইরেও আরও কিছু ব্যাপার থাকে। হ্যাঁ, যখন কোনো কোড ফাঁস হয় তখন কোম্পানিগুলো সাধারণত তাৎক্ষণিক কিছু খরচের হিসাব করে। তারা হয়তো ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের ডাকে, আইনজীবীদের ফি দেয়। কিন্তু এই আর্টিকেলের মূল যুক্তি হলো একটি কোড বেস তৈরির প্রাইস বা মূল্য
এবং এর অন্তর্নিহিত ভ্যালু বা মানের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে। প্রাইস আর ভ্যালুর পার্থক্যটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন। প্রাইস হলো কোডটি তৈরি করতে কত খরচ হয়েছে, যেমন ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন বা ক্লাউড সার্ভারের বিল, কিন্তু ভ্যালু হলো সেই সব কিছু যা ব্যালেন্স শিটে সরাসরি দেখা যায় না। আর্টিকেলে খুব সুন্দরভাবে 8টি অদৃশ্য খরচের খাতের কথা বলা হয়েছে। ও আচ্ছা, অদৃশ্য বিল এগুলো কি কি? প্রথম ধাক্কাটা আসে কন্টেইনমেন্ট বা নিয়ন্ত্রণ থেকে। এটি হলো ওই তাৎক্ষণিক ফরেনসিক বা আইনি খরচ, কিন্তু এর পরপরই আসে রিমেডিয়েশন বা প্রতিকারের খরচ, এবং অনেক সময় এই প্রতিকারের খরচ তাৎক্ষণিক খরচের চেয়েও ভয়াবহ হয়। একটু থামাই আপনাকে এখানে। প্রতিকারের খরচটা কেন এত বহাবহ হবে? ধরুন একটা লিকেজ হলো, ইঞ্জিনিয়াররা বসে সেটা প্যাচ করে দিল বা ঠিক করে দিল, এখানে এত বড় ক্ষতির কি আছে? কারণ হলো অপরচুনিটি কস্ট বা সুযোগ ব্যয়। যে প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়াররা আগামী 6 মাসের জন্য নতুন কোনো যুগান্তকারী ফিচার নিয়ে কাজ করছিলেন, লিক হওয়ার পর তাদের সেই উদ্ভাবনী কাজ থামিয়ে দিতে হয়। ও বুঝতে পেরেছি, মানে তাদের ফিরে যেতে হয় সেই পুরনো কোড ঠিক করার কাজে। মূল্য তা ওই আইনি খরচের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এরপর আসে অ্যাডভার্সারিয়াল লার্নিং এর ক্ষতি। এটা কি প্রতিযোগীরা সিস্টেম বুঝে ফেলার ব্যাপারটা? হ্যাঁ, কোড ফাঁস হওয়ার ফলে প্রতিযোগীরা সিস্টেমের ভেতরের গঠন বুঝে ফেলে। তারা বুঝতে পারে আপনি কিভাবে সমস্যা সমাধান করেছেন, ফলে তারা বিনা পরিশ্রমে শর্টকাট নিয়ে নেয়। আর এর ফলেই ঘটে অপশন ভ্যালু ডিস্ট্রাকশন। অপশন ভ্যালু ডিস্ট্রাকশন এটা কিরকম? এর মানে হলো ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কোনো প্রোডাক্ট বা কোনো নস্টালজিয়া থেকে আয় করার পথ চিরতরে বন্ধ হওয়া। ধরুন কোনো কোম্পানি ভেবেছিল তাদের পুরনো একটা গেমের রিমাস্টার্ড ভার্সন বের করে টাকা আয় করবে, কিন্তু কোড লিক হয়ে যাওয়ায় কমিউনিটি নিজেরাই হয়তো সেই ভার্সন বানিয়ে ফেলল। ও আচ্ছা, মানে ভবিষ্যতের আয়ের রাস্তাটা আর রইল না। ঠিক। এরপর আছে ট্রাস্ট রিপ্রাইসিং, গ্রাহকদের বিশ্বাস ফেরানোর অদৃশ্য মূল্য। এই ট্রাস্ট রিপ্রাইজিং বিষয়টা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে। গ্রাহকের বিশ্বাস ভেঙে গেলে সেটা আর্থিক ক্ষতিতে কিভাবে রূপান্তরিত হয়? এটা খুব সূক্ষ্মভাবে ঘটে। ধরুন লিক হওয়ার আগে হয়তো কোনো কর্পোরেট ক্লায়েন্টের কাছে সফটওয়্যার বিক্রি করতে সময় লাগতো 3 মাস, কিন্তু লিক হওয়ার পর ওই ক্লায়েন্টের সিকিউরিটি টিম আস্থা হারিয়ে ফেলে। তারা এখন অতিরিক্ত অডিট চায়, নতুন নতুন শর্ত জুড়ে দেয়। ফলে যে সেলস সাইকেল 3 মাসে শেষ হতো সেটা এখন দীর্ঘ হয়ে যায়, তাই তো? হ্যাঁ, হয়তো এখন 9 মাস লাগে। এই যে 6 মাস বাড়তি সময় গেল, ইন্স্যুরেন্স খরচ বাড়ল, এটা ব্যালেন্স শিটে আলাদা করে ধরা পড়ে না। এর সাথে যুক্ত হয় লেবার ডিস্টর্শন। ভালো ইঞ্জিনিয়াররা নতুন কিছু তৈরি করতে আসেন, কিন্তু সারা দিন শুধু অন্যের করা ক্ষতি সামলাতে থাকলে তারা হতাশ হন। এবং একসময় তারা চাকরি ছেড়ে দেন। মেধা হারানোর এই ক্ষতি তো অপূরণীয়। একদম। এরপর আসে লিগ্যাল বা পলিটিক্যাল স্পিলওভার, মানে আইনি জটিলতা বেড়ে যাওয়া। আর সবশেষে ঘটে ন্যারেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট। ন্যারেটিভ ডিস্ট্রেশন বলতে কি কোম্পানির ব্র্যান্ড স্টোরি বা ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার কথা বলছেন? হ্যাঁ, কোম্পানি হয়তো নিজেকে সবচেয়ে সুরক্ষিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রচার করত। লিক হওয়ার পর সেই গল্পটা আর ধোপে টেকে না। মানুষ তখন তাদের নিয়ে নেতিবাচক গল্প বানায়। এখানেই বিষয়টা সত্যি দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে। এই যে এতগুলো অদৃশ্য ক্ষতির কথা আমরা জানলাম, কোম্পানিগুলোকে তবে খুব দ্রুত একটা প্রেস রিলিজ দিয়ে মানে সব ঠিক হয়ে গেছে বলে ঘোষণা দেয়? হ্যাঁ, তারা তো তাই করে। তারা হয়তো ডে 0-তে আইটির সমস্যা সমাধান করে, কোড প্যাচ করে দেয়, কিন্তু 3 বছর পর যে ক্ষতিটা হয়, যেমন কর্মীদের হতাশা বা ভবিষ্যতের ভ্যালু নষ্ট হওয়া, তা তো ব্যালেন্স শিটে দেখাই যায় না। এটি কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির একটা বড় দুর্বলতাকে সামনে আনে। প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত সেই ক্ষতিটাকেই স্বীকার করে যেটার একটা সরাসরি রসিদ বা ইনভয়েস তাদের টেবিলে আসে, কিন্তু আস্থার সংকট বা কর্মীদের হতাশার তো কোনো রসিদ নেই। ঠিক। তাই 3 বছর পর যখন আয় কমে যায়, তখন তারা হয়তো বুঝতেই পারে না যে এর শেকড় লুকিয়ে আছে সেই 3 বছর আগের পুরনো কোড লিকের ঘটনায়। আর এই অদৃশ্য খরচের খাতগুলো বাস্তবে কিভাবে ধরা পড়ে তা বোঝাতে আর্টিকেলে ঐতিহাসিক ডেটা থেকে কিছু প্যাটার্ন বা আর্কিটাইপ তৈরি করা হয়েছে। হ্যাঁ, 4টে মূল ধরন বা ফর্মের কথা বলা হয়েছে। নতুন গবেষকদের জন্য এটি কিন্তু একটা চমৎকার শিক্ষণীয় বিষয়। আর্টিকেলে কম্পিউটিং ইতিহাসের কিছু আইকনিক প্যাটার্ন নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এই ধরনগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। অবশ্যই। এই আর্কিটাইপগুলো দেখলে বোঝা যায় সব লিক সমান নয়। যেমন ধরুন দ্য মিথিক লিক।
এটি ঘটে যখন বড় কোনো অপারেটিং সিস্টেমের একদম মূল ভিত্তি বা কোর লজিক ফাঁস হয়ে যায়। এটি ভবিষ্যতের গোপনীয়তার উপর একটি স্থায়ী ট্যাক্স বসিয়ে দেয়। একটু বুঝিয়ে বলবেন কি এই স্থায়ী ট্যাক্স বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে? মানে ধরুন আপনার বাড়ির মূল নকশাটি চোরের হাতে চলে গেছে। এরপর আপনি যতবারই নতুন দেয়াল তুলুন না কেন, চোর আপনার বাড়ির ফাউন্ডেশন জানে। অপারেটিং সিস্টেমের কোর লিক হলেও তাই হয়। ভবিষ্যতের প্রতিটা আপডেটে এই লিকের কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত সুরক্ষা স্তর বানাতে হয়। বুঝতে পারলাম, প্রতিটি ধাপে অতিরিক্ত পরিশ্রম। এর পরের ধরনটি নিশ্চয়ই গেম বা ওই জাতীয় প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। হ্যাঁ, একে বলা হয়েছে দ্য ডেভেলপমেন্টাল লিক। যেমন অসমাপ্ত ভিডিও গেম রিলিজের আগেই ইন্টারনেটে ফাঁস হয়ে যাওয়া। গেম কোম্পানিগুলো বছরের পর বছর ধরে যে একটা হাইপ বা উন্মাদনার বাজার তৈরি করে, এই লিক সেটা এক নিমেষে ধ্বংস করে দেয়। এরপর তো দি আর্কাইভাল লিক, তাই না? ঠিক ধরেছেন। অনেক সময় কনসোল মেকারদের পুরনো প্রোটোটাইপ ফাঁস হয়ে যায়। বাইরে থেকে মনে হতে পারে এটা তো পুরনো প্রযুক্তি, ক্ষতি কি? কিন্তু ক্ষতিটা হয় নস্টালজিয়ায়। কোম্পানিগুলো তাদের নিজস্ব ইতিহাসের ওপর একচেটিয়া অধিকার হারিয়ে ফেলে। আর সব শেষে যে ধরনটির কথা আর্টিকেলে বলা হয়েছে সেটি হলো দ্য অপারেশনাল লিক, অর্থাৎ যখন কোনো স্ক্রিপ্ট বা হার্ড কোডেড ক্রেডেনশিয়ালস ফাঁস হয়ে যায়। আমার মনে হয় এটা নিয়ে একটু বিস্তারিত কথা বলা উচিত। অবশ্যই, কারণ এই অপারেশনাল লিক অনেক সময় সবচেয়ে বেশি মারাত্মক হতে পারে। ধরুন স্থপতির নকশা চুরি না হয়ে ভবনের ঝাড়ুদারের মাস্টার কি বা চাবির গোছাটা চুরি হয়ে গেল। কিন্তু স্থপতির নকশা হাতে পেলে তো হ্যাকাররা পুরো সিস্টেম জেনে যায়। চাবির গোছা কি তার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর? স্থপতির নকশায় দেখানো থাকে ভবনটি আদর্শগতভাবে কেমন হওয়া উচিত, কিন্তু ঝাড়ুদারের চাবি দেখায় ভবনটিতে আসলে প্রতিদিন কিভাবে ঢোকা হয়, কোথায় ময়লা জমে থাকে, কোন তালাটা ভাঙা। কোডের ক্ষেত্রেও অপারেশনাল লিক দেখিয়ে দেয় যে কোম্পানির বাস্তবের দৈনন্দিন কাজ আসলে কতটা অগোছালো। মানে অফিসিয়াল কাঠামোর বাইরের আসল রূপটা বেরিয়ে আসে। একদম। কাজের তাড়াহুড়োয় হয়তো ডেটাবেসের পাসওয়ার্ড কোডের ভেতরেই লেখা ছিল। এই লিক কোম্পানির ভেতরের অগোছালো চেহারাটাকে সবার সামনে নগ্ন করে দেয়। দারুণ একটা পয়েন্ট। আচ্ছা, যদি আমরা এই পুরো ব্যাপারটাকে একটু বড় ক্যানভাসে দেখি, যদি ধরে নিই যে কোড লিক বা ফাঁস হওয়াটা এক প্রকার অনিবার্য, তাহলে কোনো কোম্পানির বাজারগত সুরক্ষা বা যাকে বিজনেস টার্মে মোট বলা হয় সেটিকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব? গবেষক হিসেবে এই জায়গাটিতে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো প্রয়োজন। কোনো কোম্পানির মোট বা সুরক্ষা প্রাচীরকে কোনো স্থির দেয়াল বা পরীক্ষা ভাবলে ভুল হবে। এটিকে বরং একটি সেচ ব্যবস্থার মতো ভাবা উচিত। সেচ ব্যবস্থা মানে ইরিগেশন সিস্টেম? হ্যাঁ, এর 5টা অংশ থাকে। প্রথমত কোডের স্বকীয়তা, দ্বিতীয়ত ডেটার সুবিধা, তৃতীয়ত ডিস্ট্রিবিউশন পাওয়ার বা বিস্তারের ক্ষমতা, চতুর্থত ইকোসিস্টেম লক ইন মানে ব্যবহারকারী কিভাবে আটকে আছেন, এবং পঞ্চমত প্রাতিষ্ঠানিক শেখার গতি। তার মানে দাঁড়াচ্ছে কোনো কোম্পানির কোড যদি লিক হয়েও যায়, তবে ওই 5টা অংশের মধ্যে শুধু প্রথম অংশটি অর্থাৎ কোডের স্বকীয়তা নষ্ট হচ্ছে। ডিস্ট্রিবিউশন বা ডেটা শক্ত থাকলে তারা ঠিকই টিকে যাবে। একদম নিখুঁত বিশ্লেষণ। প্রতিযোগীরা কোড কপি করতে পারলেও আপনার লাখো ব্যবহারকারীর ডেটা বা ডিস্ট্রিবিউশন তো আর কপি করতে পারবে না। এই জায়গাটিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই কোম্পানিগুলোর কথা না বললেই নয়। এআই কোম্পানিগুলো তো মূলত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বা একটা রহস্য বিক্রি করে, তাই না? হ্যাঁ, আর্টিকেলে যাকে বলা হয়েছে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ার্ড মিথোস। এআই ইন্ডাস্ট্রিতে এখন যা ঘটছে তা এই লেন্স দিয়ে দেখলে খুব পরিষ্কার হয়ে যায়। অনেক এআই কোম্পানির ভ্যালুয়েশন নির্ভর করে তাদের ভেতরের গোপন একটি মেকানিজমের ওপর, যাকে বলা হয় এজেন্টিক র্যাপার বা হিডেন মডেল রাউটিং। একটু থামাই আপনাকে। এই এজেন্টিক র্যাপার শব্দটা শুনতে খুব টেকনিক্যাল লাগছে। সাধারণ শ্রোতাদের জন্য যদি বিষয়টা একটু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলেন, জিনিসটা আসলে কি? আচ্ছা, একটা সাধারণ উদাহরণ দিই। ধরুন আপনি খুব দামি একটা রেস্টুরেন্টে বসে খাবার অর্ডার দিলেন। আপনার সামনে সুন্দর খাবার এলো। আপনি ভাবলেন ভেতরে নিশ্চয়ই একজন বিখ্যাত মাস্টার শেফ একা হাতে জাদু দেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, আর আমি তো ওই জাদুর জন্যই টাকা দিচ্ছি। ঠিকও, রান্নাঘরের দরজাটা যদি হুট করে খুলে যায়, আপনি হয়তো দেখবেন ভেতরে কোনো মাস্টার শেফ নেই, বরং 10 জন সাধারণ রাঁধুনি খুব নিখুঁত একটা সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত কাজটা সেরে ফেলছেন। এআই এর ক্ষেত্রে বিষয়টা অনেকটা এমন। ও আচ্ছা, তার মানে ভেতরে বিশাল কোনো একক বুদ্ধিমত্তা নেই? না,
এই এজেন্টিক র্যাপার হলো এমন একটা মেকানিজম যা আপনার প্রশ্নটাকে ভেঙে ছোট ছোট টুকরো করে বিভিন্ন সাধারণ মডেলের কাছে পাঠায় আর উত্তরগুলো জোড়া লাগিয়ে দেয়। যখন এই অর্কেস্ট্রেশন লিক হয়ে যায় তখন সেই তথাকথিত জাদু আর থাকে না, মানুষ বুঝে যায় এটি স্রেফ কিছু সাধারণ টুলের সমন্বয়। বুঝতে পেরেছি, মানে জাদুকরের পেছনের কৌশলটা সবাই জেনে যায়। তাহলে এর অর্থ আসলে কি দাঁড়াচ্ছে? বিনিয়োগকারীদের কি তবে এমন কোম্পানি খোঁজা উচিত যাদের ব্যবসা শুধু এই গোপনীয়তার উপর নির্ভর করে নেই? নিশ্চিতভাবেই বিনিয়োগকারীদের সেই সব প্রতিষ্ঠানের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত যাদের সেবার ভিত্তি অনেক বেশি মজবুত, যাদের শুধু কোডের গোপনীয়তা নয় বরং শক্ত ডিস্ট্রিবিউশন আর ডেটা আছে। কোড লিক হলে তারা হয়তো সাময়িক ধাক্কা খাবে, কিন্তু পুরো ব্যবসা তাসের ঘরের মতো ধসে পড়বে না। যারা নতুন গবেষক তাদের জন্যই পুরো আলোচনা থেকে একটি খুব গভীর সারমর্ম টানা যায়। এই এপিসোডটি শেখায় যে কোনো ঘটনার বাহ্যিক রূপের চেয়ে তার পেছনের অর্থনীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বোঝাটা গবেষণায় কতটা জরুরি। একদম। শুধু পিআর সংকট বা সাইবার অ্যাটাকের লেবেলে আটকে না থেকে এর ভেতরে ঢুকে আসল চরিত্রটা বের করে আনাটাই হলো প্রকৃত গবেষণার কাজ। আলোচনার একদম শেষ প্রান্তে এসে অত্যন্ত ধীর এবং চিন্তাশীল একটি প্রশ্ন রেখে যেতে ইচ্ছে করছে। সবকিছু শোনার পর মনে হচ্ছে কোড লিক আসলে প্রযুক্তিগত বা তথ্য গোপনের ব্যর্থতা নয়, এটি আত্ম উপলব্ধির ব্যর্থতা। সত্যিই তাই। সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে তারা ওই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামরিক কর্তাদের মতো যন্ত্রের ভল্টটিকেই আসল নিরাপত্তা ভেবে ভুল করে। দারুণ একটা ভাবনার জায়গা এটা। যারা নিজেদের গবেষণার কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য একটি প্রশ্ন রেখে যাই। আমাদের নিজেদের কাজ বা আইডিয়ার কতটা মূল্য আসলে সত্যিকারের মৌলিকত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর কতটাই বা স্রেফ কৃত্রিম গোপনীয়তার চাদরে ঢাকা? যেদিন সেই গোপনীয়তা সরে গিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে আসবে, সেদিন কি আপনার গবেষণার আসল মূল্য টিকে থাকবে? আজ এ পর্যন্তই। খুব শান্ত এবং সুন্দর কাটুক আপনাদের সময়। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए कुछ खास बॉम्बार्शक विमानों में एक ऐसी मशीन रखी जाती थी जो उस समय का सबसे बड़ा रहस्य था। एक बॉम्बार्डियर उस मशीन के सामने बैठता था और मतलब वो मशीन इतनी गुप्त थी कि उड़ान से ठीक पहले उसे एक बेहद सुरक्षित धातु की तिजोरी से निकालकर विमान मिलाया जाता था। उस तक पहुंचने वाले रास्ते पर बाकायदा सशस्त्र पहरेदार होते थे। अरे वाह, मतलब इतनी ज्यादा सुरक्षा। बिल्कुल। और अगर कभी विमान पर हमला हो जाए या उसके क्रैश होने का खतरा पैदा हो जाए तो चालक दल को सबसे सख्त आदेश यही था कि अपनी जान बचाने से पहले उस मशीन को पूरी तरह नष्ट करना है ताकि दुश्मन के हाथ उसका एक भी पुर्जा ना लगे। सही बात है। उस मशीन का नाम था नॉर्डन बॉम्ब साइट। उस दौर में इसे बनाने वाले इंजीनियरों का यह दावा था कि ये मशीन आसमान के एक शहर जितनी ऊंचाई से भी नीचे जमीन पर रखे एक छोटे से अचार के बैरल में बिल्कुल सटीक बम गिरा सकती है। तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये मशीन सिर्फ एक तकनीकी उपकरण नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नैतिक और रणनीतिक वादा छिपा था। योजनाकारों की सोच ये थी कि अगर युद्ध को इतना सटीक और गणितीय बना दिया जाए तो शायद जंग जल्दी खत्म हो जाए। हाँ, मतलब कम नागरिक मारे जाएंगे। बिल्कुल, कम नागरिक मारे जाएंगे और बाद में कम फैक्ट्रियों को दोबारा बनाने की जरूरत पड़ेगी। इस मशीन को तिजोरी में रखने के पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक सोच थी। सोच ये थी कि अगर इस उपकरण को दुनिया से गुप्त रखा जाए, है ना, तो युद्ध जैसी भयानक और अराजक चीज को भी गणित के एक साफ सुथरे फॉर्मूले में बांधा जा सकता है। लेकिन जब इस मशीन का सामना असल जंग से हुआ तो मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, घने बादलों ने जमीन के निशानों को ढक लिया, विमान के इंजनों में यांत्रिक खराबियां आ गईं और एंटी एयरक्राफ्ट गन के धुएं ने सब कुछ धुंधला कर दिया। मतलब असल दुनिया की असलियत सामने आ गई। एकदम सही। दुनिया ने उन चतुर योजनाकारों को याद दिलाया कि कोई भी सिस्टम, चाहे कागज पर कितना ही महान क्यों ना हो, जब वो असल दुनिया की अराजकता से टकराता है तो उसे एक फ्रिक्शन या घर्षण का सामना करना ही पड़ता है। और अंततः वो सटीक गणित पूरी तरह फेल हो गया। हाँ, और ये महज एक ऐतिहासिक किस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं।
आज के तकनीकी युग में सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों की मानसिकता भी बिल्कुल वैसी ही है। आज वो सीलबंद तिजोरी कोई धातु का बक्सा नहीं है, बल्कि वो एक प्राइवेट कोड बेस है। और इसी विषय पर इनसाइडर फाइनेंस वायर में प्रकाशित एक बेहद दिलचस्प लेख सामने आया है। उस लेख का शीर्षक बहुत कैची है। हाँ, शीर्षक है लीकोनॉमिक्स, द स्ट्रेंज फाइनेंशियल लाइफ ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वंस इट एस्केप्स। और जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, उनसे मेरी बहुत ही आत्मीय गुजारिश है कि चाहे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इनसाइडर फाइनेंस वायर पर इस लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। इसका लिंक शो नोट्स में मौजूद है। और विशेष रूप से उन सुनने वालों के लिए जो अकादमिक रिसर्च की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, उन जो अपना रिसर्च सफ़र बस शुरू ही करने वाले हैं, उनके लिए ये लेख एक बेहतरीन केस स्टडी की तरह काम करता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल, ये लेख बहुत ही बारीकी से सिखाता है कि कैसे किसी तकनीकी घटना को, जैसे कि एक साइबर लीक को, एक पूरी तरह से नए आर्थिक और संगठनात्मक नजरिए से देखा जा सकता है। ये सिर्फ कोड की बात नहीं करता, ये इंसानी व्यवहार को उजागर करता है। तो आज के इस विश्लेषण में हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि जब सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा रहस्य यानी उनका कोड लीक होता है, तो असल में बैलेंस शीट के पीछे क्या टूटता है। टेक कंपनियां अक्सर ये सोचती हैं कि अगर उनका कोड बेस शानदार है, अगर उनके इंटरफेस साफ सुथरे हैं, तो वे बाजार की हर चुनौती को एक तकनीकी फॉर्मूले से हरा सकती हैं। वे अपने कोड को एक तिजोरी में बंद रखती हैं, बिल्कुल नॉर्डन बॉम्ब साइट की तरह। लेकिन नॉर्डन बॉम्ब साइट की तरह ही वो तिजोरी भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। असलियत में जो होता है उसे रिसर्च की भाषा में रनअवे फ्रिक्शन कहा जाता है। रनवे फ्रिक्शन मतलब जमीनी हकीकत की रुकावट है। एकदम सही। जैसे बॉम्बर विमान को बादलों और तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ा, वैसे ही आज के प्राइवेट कोडबेस को इंसानी मौसम का सामना करना पड़ता है। इसमें कर्मचारियों का हताश होकर नौकरी छोड़ना शामिल है, रिलीज की तारीखों का भारी दबाव है, और शायद छोटी मोटी गलतियां भी। हाँ, किसी कॉन्ट्रैक्टर के लैपटॉप पर हुई कोई छोटी सी गलती या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर उनकी बढ़ती हुई निर्भरता, ये सब उस तिजोरी को कमजोर करते हैं। एक सेकंड, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ तकनीकी शब्दों पर थोड़ी स्पष्टता चाहूंगा। लेख में प्रोप्राइटरी मॉडल और इंटरनल बिल्ड चेन जैसे शब्दों का जिक्र है जो लीक हो जाते हैं। जो रिसर्चर्स तकनीक की दुनिया से नहीं हैं, उनके लिए ये इंटरनल बिल्ड चेन असल में क्या होता है? क्या ये महज एक पाइपलाइन है जिससे कोड गुजरता है? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। देखिए, इसे ऐसे समझें, प्रोप्राइटरी मॉडल वो खास नुस्खा या एल्गोरिथम है जिस पर कंपनी का मालिकाना हक है, जो उनका मुख्य उत्पाद है। लेकिन इंटरनल बिल्ड चेन उस कारखाने के फर्श की तरह है जहां वो उत्पाद बनता है। अच्छा, मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हाँ, ये वो पूरी प्रक्रिया है जिसमें एक इंजीनियर के दिमाग का आइडिया कोड में बदलता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसे सर्वर पर डाला जाता है। जब कोई लीक होता है तो सिर्फ अंतिम उत्पाद बाहर नहीं आता, बल्कि कारखाने का अंदरूनी सच बाहर आ जाता है। बिल्कुल, वो पूरा बिल्ड चेन यानी कारखाने के अंदर काम करने का पूरा कच्चा, अव्यवस्थित और इंसानी तरीका बाहर आ जाता है। ये दिखाता है कि कंपनी असल में कितनी अस्त व्यस्त है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई जादूगर अपनी जादुई ट्रिक को दुनिया से छिपा कर रखता है। जादूगर की असली ताकत उसकी छड़ी या उसके बक्से में नहीं होती, बल्कि उस रहस्य में होती है जो उसने दर्शकों से छुपाया हुआ है ना? बहुत ही सटीक उपमा है ये। जब वो सीक्रेट लीक होता है तो सिर्फ उसके प्रॉप्स या सामान का नुकसान नहीं होता, बल्कि जादूगर का पूरा आभा मंडल या ऑरा टूट जाता है। दर्शक अचानक समझ जाते हैं कि वहां कोई असली जादू नहीं था, हाँ, बस हाथ की सफाई थी। मैं आपकी इस जादूगर वाली उपमा से पूरी तरह सहमत हूँ। ये इस स्थिति को बहुत गहराई से समझाती है। जब रहस्य खुलता है तो सिर्फ तकनीक बाहर नहीं आती, बल्कि वो आभा मंडल नष्ट हो जाता है जो ग्राहकों और निवेशकों को बांधे रखता था। और यहीं से लीकोनॉमिक्स का असली अर्थशास्त्र शुरू होता है। जब वो रहस्य टूटता है तो असल में नुकसान किस चीज का होता है? नए रिसर्च करने वालों को यहाँ कीमत यानी प्राइस और मूल्य यानी वैल्यू के बीच का बुनियादी फर्क समझना होगा। लेकिन एक मिनट, क्या कीमत और मूल्य सच में इतने अलग हैं? एक आम नजरिए से देखा जाए तो अगर किसी कंपनी का बेशकीमती कोड लीक हो गया तो उनका करोड़ों का नुकसान सीधा उनकी बैलेंस शीट या खाते बही पर दिखना चाहिए ना? आसानी से गिन सकते हैं, और जो बैलेंस शीट पर साफ दिखाई देती है। जैसे कि कर्मचारियों की सैलरी। हाँ बिल्कुल, उस कोड बेस को बनाने में कितना खर्चा आया,
उसमें काम करने वाले सैकड़ों इंजीनियरों की सैलरी, सर्वर और क्लाउड कंप्यूटिंग का भारी भरकम बिल, या फिर लीक के बाद वकीलों और पीआर एजेंसियों को दिया गया खर्च, ये सब कीमत है जिसे जोड़ना बहुत आसान है। तो फिर मूल्य क्या है जो खो जाता है? जो चीज लीक होने पर हमेशा के लिए खो जाती है वो है उसका मूल्य। ये मूल्य किसी खाते में दर्ज नहीं होता, ये बाजार में उस कंपनी का दबदबा है, उनके अनकहे ट्रेड सीक्रेट्स हैं, काम करने वाले कर्मचारियों की सामूहिक आदतें हैं। और ग्राहकों का भरोसा भी। एकदम सही, ग्राहकों का वो अंधा भरोसा और वो गुरुत्वाकर्षण जो ग्राहकों को उनके इकोसिस्टम से बाहर नहीं जाने देता। स्रोत सामग्री में से एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट की उपमा से समझाया गया है। अच्छा, रेस्टोरेंट की उपमा। हाँ, मान लीजिए शहर का कोई बहुत मशहूर और महंगा रेस्टोरेंट है। उसका मेन्यू तो पब्लिक है, बाहर बोर्ड पे लिखा है, सबको पता है कि वहाँ क्या मिलता है, लेकिन उस रसोई के अंदर असल में काम कैसे होता है, कौन सी सस्ती डिश किस महंगी डिश के नुकसान की भरपाई करती है। और शायद तनाव भरे समय में वो कैसे काम करते हैं। बिल्कुल, सप्लायर्स के साथ उनके कैसे गुप्त समझौते हैं, और सबसे जरूरी बात, शनिवार की रात को जब सबसे ज्यादा भीड़ होती है तब किचन का भारी तनाव और तालमेल कैसे मैनेज होता है, ये उस रेस्टोरेंट का असली सीक्रेट है। मैं इस उपमा को सॉफ्टवेयर की दुनिया से जोड़कर देख पा रहा हूँ। मतलब जब सॉफ्टवेयर लीक होता है तो प्रतिद्वंदी सिर्फ ये नहीं देखते कि कोड कैसे लिखा है, बल्कि वो ये देख लेते हैं कि कंपनी अपनी तकनीकी कमियों को अपने टेक डेट को कैसे छुपाती है। हाँ, बिल्कुल सही। वे उस किचन की लय या रिदम को चुरा लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि अगर इस कंपनी को हराना है तो उन्हें किस कमजोर नस पर वार करना होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। जब एक बार लय समझ आ जाए तो उस रेस्टोरेंट या उस सॉफ्टवेयर कंपनी को पछाड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर मूल्य वो है जो किचन के अंदर की लय है, तो ये लय असल में टूटती कैसे है? क्या हर कोड लीक एक जैसा होता है, या रिसर्च के नजरिए से इसके अलग अलग स्तर हैं? लेख में कुछ आर्किटाइप्स की बात की गई है ना? हाँ, लेख में कोड बेस एक्सपोजर को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है द मिथिक लीक। मिथिक लीक मतलब किसी बहुत बड़े रहस्य का पर्दाफाश। हाँ, ये तब होता है जब किसी बहुत ही सुरक्षित और जादुई माने जाने वाले सिस्टम का कोड लीक हो जाए। सोचिए, अगर किसी बहुत बड़े, दशकों पुराने और अभेद्य माने जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सोर्स कोड इंटरनेट पर आ जाए। बाप रे, वो तो तबाही होगी। बिल्कुल, इससे तकनीक कम लेकिन कंपनी के अजेय होने के रहस्य पर एक स्थायी टैक्स लग जाता है। दुनिया जान जाती है कि उनका सिस्टम कोई जादू नहीं है, बस आम इंसानों ने ही लिखा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो दूसरी श्रेणी है, द डेवलपमेंटल लीक, वो इससे थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इसमें तो कुछ पूरा बना ही नहीं है? हाँ, इसमें उत्पाद अभी विकास के चरण में होता है। जैसे अगर कोई गेमिंग स्टूडियो सालों से कोई गेम बना रहा हो और अचानक उसका अधूरा कच्चा काम लीक हो जाए, जिसमें शायद ग्राफिक्स भी ठीक से काम ना कर रहे हो। ये एकदम बेहतरीन उदाहरण है। एंटरटेनमेंट और उपभोक्ता सॉफ्टवेयर की दुनिया में सब कुछ हाइप और टाइमिंग का खेल होता है। डेवलपमेंटल लीक में वो अधूरा काम बाहर आ जाता है। तो दर्शकों का जादू टूट जाता होगा। बिल्कुल, जब दर्शक उस गेम को बिना पॉलिश किए हुए देखते हैं तो वो जादू खत्म हो जाता है। स्टूडियो ने सालों की जो मार्केटिंग रणनीति बनाई थी, जिस उत्सुकता को वो धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, वो सब एक झटके में बर्बाद हो जाता है। वे अपनी ही कहानी पर से नियंत्रण खो देते हैं। और तीसरा रूप जो बताया गया है वो है द आर्काइवल लीक। ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्यों? क्योंकि यह किसी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर या दशकों पुराने कोड का लीक होना है, जैसे कोई पुराना वीडियो गेम कंसोल प्रोटोटाइप जो कभी बाजार में आया ही नहीं। देखने में तो ये महज एक नॉस्टैल्जिया का हिस्सा लगता है। इससे आज की बैलेंस शीट को क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आज की टेक कंपनियां अपने ही इतिहास को भविष्य में भुनाना जानती हैं। इसे हेरिटेज मोनेटाइजेशन कहते हैं। अच्छा, मतलब पुरानी चीजों को नया बनाकर बेचना? बिल्कुल। जब वो पुरानी चीज अनधिकृत रूप से लीक हो जाती है तो कंपनी खुद उसे एक विशेष एनिवर्सरी एडिशन के रूप में पेश करने और उससे मुनाफा कमाने का मौका हमेशा के लिए खो देती है। वो इतिहास अब पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन जाता है। हाँ, अब समझ आया। अब आता है चौथा और आखिरी रूप, दी ऑपरेशनल लीक। इसमें तो कोई बहुत बड़ा या क्रांतिकारी एल्गोरिदम लीक नहीं होता। इसमें बस छोटी छोटी रोजमर्रा की स्क्रिप्ट्स, कर्मचारियों के पासवर्ड्स या काम करने के तरीके लीक हो जाते हैं। हाँ, देखने में ये सबसे मामूली लगता है। तो अगर मैं एक रिसर्चर की नज़र से देखूं और इन चारों लीक्स, मिथिक, डेवलपमेंटल, आर्काइवल और ऑपरेशनल की तुलना करूं,
तो इनमें से कौन सा लीक किसी कंपनी की भविष्य की योजनाओं के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाएगा और क्यों? ऑपरेशनल लीक तो मुझे सबसे छोटा लग रहा है। देखिए, देखने में वो सबसे छोटा जरूर लगता है, लेकिन ऑपरेशनल लीक भविष्य की योजनाओं के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिथिक लीक से आपकी पीआर और छवि को नुकसान होता है, जो समय के साथ ठीक हो सकती है। लेकिन ऑपरेशनल लीक प्रतिद्वंदियों और हैकर्स को सीधे आपके घर की चाबी दे देता है। ये दिखाता है कि कंपनी कागजों पर जो बड़े बड़े दावे करती है और असलियत में सर्वर रूम के अंदर जिस तरह से काम करती है, उन दोनों के बीच कितना भयानक अंतर है। मतलब ये बता देता है कि आपके सिस्टम कितने कमजोर धागों से जुड़े हुए हैं। ऑपरेशनल तरीका समझ लेते हैं तो उन्हें आपके काम करने की गति पता चल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि आप भविष्य में किस दिशा में जाने वाले हैं। आपकी पूरी प्लेबुक लीक हो जाती है। और जब ये प्लेबुक लीक होती है तो नुकसान सिर्फ वकीलों की फीस या पीआर संभालने तक सीमित नहीं रहता। इसके साथ एक बहुत बड़ा अदृश्य बिल या इनविजिबल बिल आता है। बहुत बड़ा बिल। सोर्स सामग्री में इसे समझाने के लिए एक हाउस फायर यानी घर में लगी आग का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। जब किसी के घर में आग लगती है तो बीमा कंपनियां और लोग अक्सर सिर्फ ये गिनते हैं कि आग बुझाने के लिए दमकल विभाग ने कितने पाइप का इस्तेमाल किया या कितना पानी बहा। बिल्कुल, वो सिर्फ बाहरी खर्च देखते हैं। हाँ, लेकिन वो उस नुकसान को भूल जाते हैं जो दिखाई नहीं देता, जैसे धुएं से दीवारों के अंदर हुआ नुकसान, हमेशा के लिए जल चुके पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड्स और सबसे बड़ी बात, उस परिवार का मानसिक तनाव। इसी अदृश्य बिल को रिसर्च में कुछ बाल्टियों या बकेट्स में बांटा गया है। सबसे पहली बाल्टी है एडवर्सरियल लर्निंग कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि जब दुश्मन या प्रतिद्वंदी आपके सिस्टम को अंदर से देख लेते हैं तो वो अपनी सुविधानुसार एक सुरक्षित लैब में आपके कोड की कमियां खोज सकते हैं। उन्हें आपके सिस्टम को तोड़ने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती। बाप रे, तो बहुत खतरनाक है। हाँ, और इस खतरे से बचने के लिए कंपनी को अपनी पूरी सुरक्षा प्रणाली को एक नए सिरे से डिजाइन करना पड़ता है, जो कि एक अत्यंत जटिल और महंगा काम है। एक और अदृश्य खर्च जिसे ट्रस्ट रीप्राइसिंग कहा गया है, वो भी बहुत भारी पड़ता है। लीक के बाद अचानक ग्राहकों का नजरिया बदल जाता है। जहां पहले एंटरप्राइज सेल्स की कोई डील 3 महीने में फाइनल हो जाती थी, लीक के बाद वही ग्राहक 100 तरह की सुरक्षा ऑडिट मांगने लगते हैं। हाँ, और वो साइकिल 18 महीने तक खिंच जाती है। इसके अलावा साइबर इंश्योरेंस का प्रीमियम आसमान छूने लगता है। और इसके साथ ही लेबर डिस्टॉर्शन को समझना भी बहुत जरूरी है। लेबर डिस्प्लेसमेंट मतलब कर्मचारियों पर असर? बिल्कुल। कल्पना कीजिए उन बेहतरीन इंजीनियरों की जो कंपनी में कुछ नया और क्रांतिकारी बनाने आए थे। लीक के बाद उन्हें अपना सारा रचनात्मक काम छोड़कर सिर्फ डैमेज कंट्रोल में लगा दिया जाता है। महीनों तक पुराने कोड को सुधारने का नीरस काम। हाँ, इससे वे हताश हो जाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है और अक्सर टॉप टैलेंट कंपनी छोड़कर चला जाता है। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कोई पैसा नहीं कर सकता। और चौथी बाल्टी है नैरेटिव डिस्प्लेसमेंट। हर कंपनी की अपनी एक कहानी होती है। कोई खुद को सबसे सुरक्षित बताता है तो कोई सबसे इनोवेटिव। लीक उस पूरी कहानी को चुरा लेता है। सही कहा। उसके बाद जब भी कोई उस कंपनी का नाम इंटरनेट पे खोजता है तो उनके बेहतरीन उत्पाद की जगह उस लीक की खबरें सबसे ऊपर आती हैं। कंपनी को अपनी वो मूल कहानी वापस पाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। इसीलिए नई रिसर्च करने वालों को ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि किसी साइबर लीक के बाद सिर्फ कंपनी के तिमाही नतीजों का इंतजार करना काफी नहीं है। असली असर तुरंत बैलेंस शीट पर नहीं दिखता। रिसर्चर्स को लीडिंग इंडिकेटर्स पर गहरी नजर रखनी चाहिए। लीडिंग इंडिकेटर्स जैसे कि हायरिंग? हाँ, उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या उस कंपनी की हायरिंग साइकिल अचानक धीमी हो गई है, क्या अच्छे इंजीनियर वहां जाने से कतरा रहे हैं, क्या उनके एंटरप्राइज ग्राहकों के साथ डील्स बंद होने में सामान्य से बहुत ज्यादा समय लग रहा है। और क्या ओपन सोर्स कम्युनिटी में उनके कोड की नकल बढ़ गई है? एकदम सही। ये वो जमीनी संकेत है जो बताते हैं कि लीक का जहर कंपनी की नसों में कितना गहरा उतर चुका है। अगर ये नुकसान इतना गहरा और बहुआयामी है तो क्या कंपनियों के पास ऐसा कोई सुरक्षा चक्र नहीं होता जो उन्हें बचा सके? बाजार में अक्सर सॉफ्टवेयर मोड या तकनीकी खाई का जिक्र होता है, लेकिन लेख ये स्पष्ट करता है कि कोड बेस कोई पत्थर की अभेद्य दीवार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सिंचाई प्रणाली या इरिगेशन सिस्टम की तरह है
जिसमें पानी हमेशा बहता रहना चाहिए। हाँ, उस सॉफ्टवेयर मॉट या खाई को हमें 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखना होगा। पहला है कोड की विशिष्टता, दूसरा है डेटा का फायदा, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन पावर। और बाकी 2? चौथा है इकोसिस्टम लॉक इन और 5वां है संस्था के सीखने की गति। जब कोई लीक होता है तो सिर्फ पहली चीज यानी कोड की विशिष्टता टूटती है, लेकिन अगर कंपनी के पास ऐसा डेटा है जो किसी के पास नहीं, अगर उनका उत्पाद लाखों लोगों तक आसानी से पहुंच सकता है, और अगर ग्राहक उनके सिस्टम में इस कदर जुड़े हैं कि उसे छोड़ना उनके लिए सिरदर्द बन जाएगा, बिल्कुल, तो वो कंपनी लीक के बावजूद जीवित रह सकती है। और यही से यह चर्चा आज के जेनरेटिव एआई के दौर में प्रवेश करती है, जो बहुत ही प्रासंगिक है। आज हम देखते हैं कि एआई कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश उठा रही हैं और बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन जब उनका कोड गलती से लीक होता है तो कई बार एक भयानक सच सामने आता है। हाँ, वो जिसे रिवर्स इंजीनियर्ड मिथोस कहते हैं। बिल्कुल, पता चलता है कि जिसे कंपनी अपना जादुई और क्रांतिकारी मॉडल कह रही थी, वो असल में सिर्फ एक साधारण ओपन सोर्स मॉडल के ऊपर बना हुआ एक रैपर था या कुछ साधारण सी कोडिंग का जुगाड़ था। मतलब जब जादू का पर्दाफाश होता है तो कंपनी का पूरा मिथक ही उल्टा पड़ जाता है। तो ऐसे में जो नए रिसर्चर्स एआई कंपनियों का मूल्यांकन कर रहे हैं, वे ये कैसे तय कर सकते हैं कि किसी कंपनी का वो जादू असली है या महज एक खोखली मार्केटिंग? देखिए, किसी भी एआई कंपनी का असली जादू परखने के लिए रिसर्चर्स को ये देखना होगा कि क्या कंपनी की सफलता सिर्फ उसके सीक्रेट कोड या किसी छिपे हुए प्रॉम्प्ट पर टिकी है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो बहुत नाजुक है। तो उन्हें क्या ढूंढना चाहिए? उन्हें देखना चाहिए कि क्या कंपनी का वो लेयर्ड मॉट मजबूत है, क्या उनके पास ऐसा डोमेन स्पेसिफिक डेटा है जिसे रातों रात कोई और नहीं जुटा सकता, क्या उनका ग्राहकों के साथ ऐसा इकोसिस्टम लॉक इन है कि अगर कल को उनका मॉडल लीक भी हो जाए तब भी ग्राहक उन्हें छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए बहुत महंगा और जटिल होगा। एकदम सही। अगर किसी कंपनी का तकनीकी रहस्य दुनिया के सामने आ जाए और फिर भी बाजार में उसकी पकड़ मजबूत रहे, उसके ग्राहक टिके रहें, तो समझ लीजिए कि उसका जादू असली है। और अगर रहस्य खुलते ही उसका सारा बिजनेस चरमरा जाए तो वो सिर्फ एक अस्थायी दिखावा था, कोई ठोस बिजनेस नहीं। इन सभी जोखिमों और हकीकतों को जानने के बाद एक रिसर्चर या विश्लेषक को भविष्य के तकनीकी कंपनियों को किस नजरिए से देखना चाहिए? स्रोत सामग्री में कंपनियों की रणनीतियों को 2 बहुत ही स्पष्ट रूपकों में बांटा गया है, द लाइट हाउस स्ट्रैटेजी और द हार्बर स्ट्रैटेजी। ये बहुत दिलचस्प है। लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ की रणनीति का मतलब है कि एक कंपनी धुंध में सिर्फ एक ऊंचे लाइट हाउस यानी एक अकेले तकनीकी रहस्य या कोड पर निर्भर है। जब तक वो रहस्य सुरक्षित है, वो कंपनी दूर से चमक रही है, लेकिन अगर किसी तूफान या लीक में उस लाइट हाउस की बत्ती गुल हो जाए तो सब कुछ तबाह हो जाता है, उनके पास कोई बैकअप नहीं होता। इसके विपरीत द हार्बर स्ट्रैटेजी यानी बंदरगाह की रणनीति अधिक व्यवहारिक और समझदारी भरी है। कंपनियों का विश्लेषण करते समय वो मजबूत हार्बर देखना चाहिए जो यह तय करता है कि तूफान यानी लीक के बाद कौन सुरक्षित वापस आ सकता है। तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक हार्बर का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट, अनुपालन और सुरक्षा के सर्टिफिकेट्स, कम्युनिटी का गहरा भरोसा और ऐसे टूल्स जिनकी आदत ग्राहकों को लग चुकी है। अगर तूफान आता है और जहाज टूट भी जाते हैं तो एक मजबूत हार्बर वाली कंपनी अपने जहाज़ों की मरम्मत करके फिर से व्यापार शुरू कर सकती है। मतलब हार्बर रणनीति सिर्फ कोड पर नहीं बल्कि ट्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और रेजिलियंस पे जोर देती है। एकदम सही। और उस पूरी चर्चा का एक बहुत ही व्यवहारिक और शायद थोड़ा कड़वा सच ये भी है कि इन लीक्स के डर से कुछ खास तरह की कंपनियां बहुत फायदा उठाती हैं। लेख में इन्हें लीक एंजाइटी के विजेता कहा गया है। ये वो कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर की दुनिया में आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर बनाती हैं। हाँ, यानी जो सिक्योरिटी टूलिंग, सीक्रेट मैनेजमेंट सिस्टम और ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। जैसे जैसे लीक्स का डर बढ़ता है, इन कंपनियों का बिजनेस फलता फूलता है। और यहीं पर ओपन सोर्स की भूमिका को एक नए नजरिए से समझना होगा। टेक कंपनियां अक्सर ओपन सोर्स को एक खतरे के रूप में देखती हैं, लेकिन असल में ये एक अनुशासन है। अगर कोई कंपनी ओपन सोर्स की मौजूदगी और उसके मुफ्त विकल्पों के बावजूद
बाजार में अपना दबदबा और मुनाफा बनाए रखती है, तो ये उसकी असली ताकत और उसके हार्बर की मजबूती का प्रमाण है। बिल्कुल। एक कोड लीक कभी ये साबित नहीं करता कि कंपनी तकनीकी रूप से कमजोर है, बल्कि ये केवल ये दिखाता है कि कंपनी की असली वैल्यू वहाँ थी ही नहीं जहाँ उसकी पीआर और मार्केटिंग टीम दुनिया को बता रही थी। उसकी असली वैल्यू कहीं और बंटी हुई थी जिसे वो खुद नहीं पहचान पाए। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर एक जगह समेटा जाए तो एक बात बहुत ही स्पष्ट होकर उभरती है। कोई भी तकनीक या मशीन, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध का वो अति गुप्त नॉर्डन बॉम्ब साइट हो जिसे तिजोरी में रखा जाता था, या फिर आज का कोई बेहद एडवांस और अरबों डॉलर का जनरेटिव एआई मॉडल हो, वो कभी भी अपने इस्तेमाल की परिस्थितियों और इंसानी मौसम की अराजकता से अछूती नहीं रह सकती। हाँ, मेरी नज़र में लीक केवल किसी चीज़ को दुनिया से छुपाने की विफलता नहीं है, ये संस्थानों की खुद को ना समझ पाने की विफलता है। जब बड़े संस्थान ये भूल जाते हैं कि उनकी सफलता का असली कारण उनका कोड नहीं बल्कि उनके लोग और उनकी प्रक्रियाएं हैं, तब वे बाजार में सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। इसी बात से जुड़ा एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है जो शायद इस पूरी चर्चा को एक कदम और आगे ले जाएगा। हाँ, बताइए। जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, जरा कल्पना करें कि भविष्य में एक दिन ऐसा आता है जब दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे रहस्यमयी माने जाने वाले एआई सिस्टम का पूरा कोड और प्रॉम्प्ट इंटरनेट पे लीक हो जाता है। जिस सिस्टम को दुनिया एक नई चेतना समझ रही थी, जिससे इंसान डरने लगे थे, उस दिन दुनिया को अचानक पता चलता है कि उस मशीन के अंदर कोई चेतना या जादू था ही नहीं। वो बस कुछ साधारण सी इंसान की लिखी हुई शर्तें थीं, कुछ गणित के समीकरण थे जिन्हें बहुत ही चालाकी से पिरोया गया था ताकि वो इंसानों जैसा बर्ताव कर सके। हाँ, बिल्कुल एक जादूगर की ट्रिक की तरह। सही कहा। उस दिन जब वो रिवर्स्ड इंजीनियर्ड मिथोस पूरी दुनिया के सामने नंगा हो जाएगा, तो बाजार में उस कंपनी के शेयर्स का जो होगा वो तो होगा, लेकिन हम इंसानों का उस तकनीक के भगवान होने पर से जो अंधा भरोसा उठेगा, हमारी अपनी ही समझ और अपनी ही बनाई दुनिया पर से जो विश्वास डिगेगा, उस टूटे हुए भरोसे की कीमत दुनिया की कौन सी बैलेंस शीट चुका पाएगी? Forestil dig et bombefly højt oppe over skyerne under 2. verdenskrig. Inde i det her rystende, iskolde fly, der sidder en mand bøjet over et instrument. Et stykke teknologi, der var så ekstremt hemmeligt, at det altså bogstaveligt talt blev låst inde i en tung bankboks før hver eneste afgang. Og eskorteret af tungt bevæbnede mænd hele vejen ud til landingsbanen, ikke? Jo, præcis. Der var en stående ordre fra højeste sted om, at hvis flyet styrtede ned over fjendtligt territorium, så skulle selve maskinen destrueres øjeblikkeligt, koste hvad det ville. Det er det berygtede Norden-bombesigte. Nemlig. Og myten omkring det, altså den fortælling, man byggede hele militære strategier op omkring, det var en påstand om ren, ufejlbarlig kontrol. Ja. Man sagde, at det her stykke mekanik var så utroligt præcist, at det kunne kaste en bombe direkte ned i en lille syltetøjstonne fra flere kilometers højde. Det var drømmen om at gøre krig til forudsigelig matematik. Hvis man bare holdt det skjult for omverdenen i sin boks. Lige præcis. Man troede, at man kunne fjerne alt det kaotiske mudder fra ligningen. Men det er jo her, den storslående plan møder virkeligheden. Skørene lukkede sig tæt sammen, kraftige jetstrømme flåede i flyenes skrog. Og motorfejl. Ja, mekaniske motorfejl, og bare den rå menneskelige frygt hos piloterne. Verden har det jo mere minde selv de mest stringente planlæggere om, at et hvert elegant system uundgåeligt møder massiv friktion. Det er slående, hvordan den fortælling indkapsler en fejlslutning, vi stadig trækkes med. Illusionen om, at kontrol over information er en statisk tilstand. Vi tror instinktivt, at hvis vi bare bygger murene høje nok og bevarer hemmeligheden, så gør det os usårlige. Mhm. Man forveksler simpelthen det at skjule noget med det at mestre det. Og det er netop den fejlslutning, vi sidder her i mørket og forsøger at bryde ned for dig. Dig, der lytter med, og som måske er helt ny inden for akademisk forskning, og netop skal til at starte din egen rejse ind i, hvordan store organisationer egentlig fungerer. Det er en vigtig rejse. Det er det. Og metaforen om det beskyttede bombesigt er faktisk løftet fra en utrolig fascinerende artikel. Den hedder Leakonomics. The Strange Financial Life of Proprietary Software Once It Escapes.
Den er udgivet i insiderFinance Wire. En fantastisk tekst. Helt utrolig. Og uanset om du abonnerer på denne kanal eller ej, så gør dig selv den tjeneste at finde tid til at læse denne artikel på insiderFinance Wire. Linket ligger i vores show notes, fordi hvor de fleste bare ser et banalt IT-problem eller et cyberangreb, der lærer den her artikel også at kigge bag om de åbenlyse narrativer. Ja, for hvis du vil under overfladen på moderne teknologigiganter, så skal du skal stoppe med at lytte til deres egne fortællinger om deres sikkerhed. Vores moderne ekvivalent til den løseste metalboks fra 1940'erne, det er softwarekodebasen. Altså deres interne byggekæder og repositories. Præcis. Både ledere og ingeniører lever ofte i den her fælles vrangforestilling om, at hemmelighed i sig selv er en styrbar funktion. De ser kodebasen som et rent matematisk rum, men koden møder det, teksten kalder vejret. Okay, lad os pakke det her ud. For jeg tænker, at softwarekode ikke bliver ødelagt af regn og slud, vel? Nej, overhovedet ikke. Det vejr, teksten beskriver, er den menneskelige friktion. Det er den konstante udskiftning af medarbejdere. En seniorudvikler stopper og tager årtiers usagt viden med sig, ikke? Jo. Og ind kommer en ny, stresset juniorudvikler. Det er det ubarmhjertige tidspres før en udgivelse. Koden møder vejret, og lækagerne opstår netop der, hvor processerne er blevet ordinære og kedelige. Så det er hverdagens trivialitet, der sprækker. Nemlig en adgangskode i et dokument, en testserver, man glemmer at slukke, illusionen knuses indefra. Det peger tilbage på en helt utrolig skelning, artiklen gør, og som forsker er det her essentielt at forstå. Forskellen på prisen for en bygning og værdien af bygningens sikkerhed. Altså forskellen på the price of a build og the value of secrecy. Det er kernen i Leakonomics. Forvekslingen af de to er en kæmpe faldgruppe. Prisen for at bygge koden er banal. Lønninger, cloudregninger, det er bare regningen for murstenene. Mm-hmm. Men værdien af hemmeligheden, det er din prissætningsmagt. Det er bevarelsen af virksomhedens mytologi. Hvis man kigger dybt i koden, ser man deres panik, deres tekniske gæld. Man siger rodet i maskinrummet. Lige præcis. Værdien ligger i teatret. Og når koden så lækker, når det vejer endelig bryder igennem, hvad koster det egentlig? Jeg elsker den restaurantanalogi, teksten bruger, at et læk ikke bare er at miste en opskrift på en god sov, som naboen kan kopiere. Nej, det er meget værre. Ja, det er at miste hele den skjulte køkkenkoreografi, ikke? Altså måden kokkene dækker over hinandens fejl på en travl lørdag aften. Det er et rigtig godt billede, og for at tælle denne usynlige regning, opstiller teksten 4 arketyper af lækager. Den mytiske, den udviklingsmæssige, den arkivmæssige og den operationelle lækage. De rammer alle den her koreografi forskelligt. Men vent lidt. Her må jeg lige skubbe lidt tilbage. Jeg forstår godt de hårde udgifter, som at hyre sikkerhedsfolk. Men teksten taler om 8 økonomiske omkostninger, og nogle af dem, altså narrativ forskydning og tab af historisk optionsværdi. Hvordan kan noget så diffust tælles som ægte hårde økonomiske udgifter i et regnskab? Altså hvis vi forbinder det her til det større billede, så skal du huske på, hvordan moderne markeder fungerer. De er bygget på historier, tillid. Okay. Hvis et firma har levet af at være det ufejlbarlige ingeniør-kraftcenter, og et læk afslører, at de reelt kører på gaffertape og panik, så falder masken. Masken falder hårdt. Og at købe sit narrativ tilbage via PR-kampagner og endeløse eksterne audits, det er en massiv kapitaludgift. Det trækker ledelsen ud af driften i månedsvis. Det æder direkte af bundlinjen. Wow. Ja, okay, det giver mening. Hvis du skal lige masken kaste igen, så koster det blod, sved og millioner af dollars. Og optionsværdien er det samme. Et læk fjerner eksklusiviteten på fremtidige udgivelser. Det viser simpelthen bare, om virksomhedens værdi lå i selve produktet, eller udelukkende i skjulet af produktet. Det er vildt at tænke på. Så hvis et læk afslører virksomhedens sande natur, hvordan ved vi så, hvem der overlever et læk, og hvem der kollapser? Det bringer os vel til at pille deres forsvarsværker fra hinanden. Deres voldgrav, ja. The moat. Finansverden tror ofte, en kodebase er en statisk stenmur. Men det er det ikke. Teksten beskriver det som et overrisningssystem på en gård. Et drypvandingssystem. Vandet bevæger sig hele tiden, rør stopper og tillappes. Det er levende. Præcis. Og vi kan disaggregere, altså pille denne voldgrav fra hinanden i 5 dele. Kodens unikhed,
data- og feedback loops, distribution, økosystemlåsning og til sidst organisatorisk læringshastighed. Så hvad betyder alt dette egentlig? Hvis du sidder og lytter nu og er ny forsker eller analytiker, hvordan evaluerer du overhovedet en virksomhed ud fra det her? Teksten opstiller en ret klar regel. Hvis et firma overlever et massivt kodelæg gnidningsfrit, Altså uden at aktien falder? ja, uden at kunderne flygter, så lå deres voldgrav i virkeligheden aldrig i koden. Den lå i deres data, deres brugerlåsning eller deres enorme distribution. Koden var bare en rørledning. Men hvis de styrtdykker, og konkurrenterne haler ind på 3 måneder, Så lå voldgraven udelukkende i teatralsk hemmelighedskræmmeri. De levede af en illusion. og her er det, det bliver virkelig interessant. Fordi der findes et område lige nu, hvor den her teatralske hemmeligholdelse nærmest er hele fundamentet. Generativ AI. Og ja, helt bestemt. De sælger jo en bevægelig grænse, a moving frontier. Fremtidstro finansierer dem. Og kilden nævner, hvordan et læk af et stort AI-agent-system ofte bare afslører the rapper. At magien i virkeligheden bare er helt almindelig, banal kode. Simple kommandoer, der pakker en standardmodel ind. Det er 3 mænd i et hestekostyme. Nemlig, er hele AI-industrien så bare afhængig af en reverse-engineered mytos. Altså en myte opbygget af rygter fra nørder, der forsøger at gætte, hvad der foregår i mørket. Det rejser et utrolig vigtigt spørgsmål. For AI-virksomheder finansierer deres usikkerhed gennem aura. Det er deres valuta. Så når den her aura lækker og pludselig kan inspiceres som banale, rodede kodefiler, så mister virksomheden kontrollen over sin egen mytologi. Det er ikke bare tab af kode. Nej, det er tabet af selve magien, der retfærdiggjort deres markedsværdi. Offentligheden forventer ren intelligens, og de finder bare menneskeligt rod. Menneskeligt rod, ja. Vi kan bringe os tilbage til forskeren, der lytter i mørket lige nu. Som ny i det her felt, skal du kigge bag om de umiddelbare overskrifter. Lækager handler aldrig bare om IT-koks. Nej, de handler om manglende selvforståelse i organisationer. De afslører ubarmhjertigt, hvordan værdi rent faktisk skabes, når der ikke er nogen, der kigger. Sæt dig lige tilbage et øjeblik og tag den ind. Vi bygger de her gigantiske overrisningssystemer. Vi bilder os selv ind, at vi har kontrol over bankboksen og bombesigtet, indtil virkelighedens vejr splindrer illusionen. Men tænk på det her. Ja, Hvis menneskelige organisationer er så utroligt dårlige til at forstå deres egen sårbarhed, indtil myterne bliver knust af et læk, hvad sker der så om et par år? Når det ikke længere er os, men AI-agenterne selv, der skriver, vedligeholder og forsøger at hemmeligholde de her massive kodebaser. Hvem forstår den skjulte køkkenkoreografi, når kokken pludselig ikke længere er et menneske? et skræmmende perspektiv. Lad det hænge i luften næste gang vinden skifter.